iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita, ket in patulod ti pagayam, akayat na ti agpailinged itinagan a Dennis. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, maysa akmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube, ket maysa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggen. Naawis akmet a nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas apatsyak a makaibati iti nabalitukan nga adal kadagiti padak a naayat adumdumngeg. Sigud nga OFW ti inak. Nabayag iti balasiw taaw, iso nga oray kaskas ano kat maited na matamin akasapulan mi iti kabsat ko. Iso na laeng, takapilitan anagawid daytoy idi nagsakit ti amami. Aging nga insubli ti amak ti bulod na abiyag. Saan maten ang nagsubli ti inami, ngamkit di, nang lukat iti karinderya nga iso ti nagtataudan ti pagbiyagan mi nga inaldaw. Katap no nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Anda ka din sangput mo masida anak. Impaglapulutanan may ka na iti kabarkada. Ay awan anak ko, naibus amin nga inlutok iti karinderya. Anya? Kasano kami nga rudan kay kalakiti babarkadak na awan pulutanan may? Tadagita pa'y lababarkadam ti pampanunutam, imbis nga agsapol ka kumamat iti panggedam. Abday ta kayo manin. Narigat nga ron ti agsapol iti panggedan. Nang ron agad-awan mat nalpas gaw. Nijalin kat di ti baon nyo Pipira niya kabsat ko na nalpas na. Sa kangay. High school graduate ak lang. Ay nalakalaag no talaga nga interesado ka nga agsapol, anak ko. No daytan tumangamin agin inumlat tanti aramidam. Tung kalagawid ka dito'y balay, nabartag ka. Kasanaw no makaala ka iti sakit mau, gapo iti kanayon a panagin inom mau, Adulamin. Didak man bagbaga na kas na. Saan ako ni ubing? Hamok teraramidag na nang. Ada kayo pa'y matiti balay na nang. Apay di kayo pa'y napan iti karinderya. Mapanak to inton madamdama. Sana balay ta damat ijay ni Lucy ka ni Ador. Isuda pa'y laang ti makaamu ijay pwesto. Ado nga min ti mureng ka. Aglabaak pa'y sa ak mapan ijay. Kasta ka di. Na, ikantak man nga ro iti kwartayo. Uray sangaribo lang. Nay, pangan-anwam nga iti kwarta. Pagpletik ama panagsapol iti panggedak na nang. Sigurado ka? Uy, nanang. Amangan mo't numapan mula ang manan igatang iti arak. Saan? Promise. Atoy. Ang yamanak na nang. Sigurado mla nga mapan kaagbirok iti panggedam. Tano saan, di kanton ikan pa'y apulos, Dennis. Uwin ka di. Ay, wen kayo nanang. Di mo't kunayong aglaba kayo pa'y. Wen, jak ngamin kayat ti maurnungan iti malabaan. Pakilabayo mo't nga rodan anak iti mureng ko. Mala, ka nga rod irwaran dag iti mureng mo, anak ko. Kumusta nga iti panagsapol mo iti trabahom, Jeline, anak ko? Ay, awan lata, nanang. Ay, makasapol kan tulata, anak ko. Sana balay. Tadapay mo't ti karinderya pagtataudan ti inaldaw kasapulan tayo. Ay, nanang. Di ka mapukawan itinamnama, anak ko.
Saan pa'y siguro nga itatigundawa itapno makasapol ka iti pagtrabahuam? Wala nang. Masapa akto manan inton bigat. Barang adamot tan mabirukat. Ayon gayam, sa dino ti ayan ni Manong Dennis, kasladyak nakita iti nagmanaman. Jakman ammo. Nagpakadamot itay bigat amapan agbirok iti panggadan na. Di pa'y masimbang pat. Nasaya at ano na panunot na ti agbirok iti panggadan na nanang. Ay sapay la kumaa anak ko. Sapay kumata saan manen anabartag nga agawid di kabsat mau. Nanang, yawid kun ni Mary kat ag nauran di ti balay. Anya, ang anak ko, saan kayo pa'y matanag kasar? Bayan nyo na ta kasar-kasar. Dennis! No danton maurnong me, di agkasar kami to. Ngam naawan maurnong, oray sana. Agden na kami latan na. Anya? Nasingpet ni Mary. Isa patsek ang makaawat na dyan. Ang anak ko. No ti panunutan nyo kat ipakan ko, di kay agdana agtadan trabaho. Ha? Inserrek nak ni Mary ti kumpanya pagtrabaho na. Inawat dak ma, takas driver ti delivery truck. Ay kat nasayat nga rod ano kasta anak ko. Una nang, isayawid ko ni Mary kat agden na kami. Ay sus, aging ka kanita, katawan pa lang nabiro ka matrabahom, kabagis. Awan pa'y nga rod Manong. Naimbagpay ka niya, tauray high school lang tinalpas ko. Makunak, anatalguden ti trabaho. Si kamot ka na nag-graduate ti kolehiyo, ti awan pa'y trabaho na. Manong Dennis. Jesus, agawam nga minat ang sapol, tapno makatulong kamutin ka nagiti magastos diti balay. Diyak kabaalan ano siyak amin. Ha? Nangruna kat iyawid ko ni Mary. Masapol na pag tinulungan pati magastos diti balay. Wen Manong, barang ano makastrakak matan iti trabaho. Igaad mo nga minat, agbirok. Saan kang agsadot-sadot? Jesus, sigapay mo ta professional, ti awan trabaho na. Anya ti serbi ti inadal mo, no di mo matlang gayang may-apply. Oh, nagunag mo day tanasin na ay mo anak ko. Sa anak lataan na awat iti trabaho nanang. Ala, sana bali taubing ka pa'y mat. Kas nakunakon, saan ka kumaamapukawan iti namnama? Nanang. Di ka kadi agganat. Nalabit nga dagur uray an apintas at trabaho para ken ka anak ko. Sapay naglaing nga agpangag ni Manong Dennis. No agsao, kasla iso ti agbirbirok dito'y balay. Ala, aw-awatam latan jamanong mo anak ko. Kasla di ka na iruam iji kabsat mo. Kas jay at talaga ti panagniw-ngiwat na. Iso apasensya am kumalatan. Tulungan kayon nga aglaba, nanang. Ay na, saanan balasang ko. Siya kunti aglaba. Amangan lumalam miisan ka. Ay saan, nanang? Tulungan kayon. Itikas ta, daras malpas. Sapay nagado ti lalabaan niyo. Ay, basit laang daytoy balasang ko. Kabailak daytoy. Ay sus, mapay nga ka dita, Mary. Tumakder ka dita. Bayam aninanang ti mangilaba ka na kita. Sapay masikog ka. Ang mga no malamiisan ka. Ay, huwag mo nga min, Mary. Maala, panawan dak dito yan. Ang Dennis. Alan, tumakder ka dita. Ikakat aginanan iti silid aywanam ti sikog mo. Dakayat nga tadaga sa mapasama kitag balinto nga anak ta. Bayam aninanang ti manglaba ka na kita. Kabailan na rin ta. Ala, kasanungatan. Agsakit kayo matan nanang. No kaano nga umadayo akon, isumatan ti pa nagsakit yun. Agimbagak tumatla ang adagos, anak ko. Basta agan-anad kay ti papanam a lugar. Apay mo't ngamin amasapol nga agabroad ka. Ay, kasapulan nanang. Tapno matulungan kayo mat kinimanong Dennis. Awan mat ngamin masapulak at trabaho dito eh. Iso ang kapilitan nga agabrodak.
Padasag matigasat ko iti balasiw taaw nanang. Mala, wanan. Dagiti bilin ko, wan. Di mo ko maliplipatan. Di mo liwliwayan ti agkararag iti Diyos, anak ko. Nanang, ang alanganin amang ibati kada kayo. Gapoy ti kasta kasasaad niyo. Ay na, awan ti rumbang apagdanagam, anak ko. Sa nabali, taadamot ni Manong mawakadwak dito'y balay. Ken maysa, kabalakpay mat. Patsak nga gimbagak matlaang adagos, anak ko. Anya matin, sumangpot da tao, awan pa'y naluto amakan. Ay na, pasensya kan, Dennis, anak ko. Maulawag at tumakdar. Kan, nasakit unay ti sikat ko. Talag adyak kabailan ti bumangon. No kasta di ka matla makatrabaho. Nasaya-saya at no pumanaw kayon di ti balay. Anya? Awan matlagan may tulong mo. Sa pumanaw kan. Nay, hapay ngaya kastamot, Dennis, anak ko. Ladingitag, ngam saan ka amasikaso? Iso ngay tulod ka langan, iti ayan da lusi kanador. Ay wanon da ka ba't siguro dagi dyan, ta tinultulungan mo't idi-ida. Jakla impagarop, ama aramin mo gayam ti kastoy kanyak, anak ko. Ay sus, di kayo man nagdrama kasta. Di kayo nga rod maasikaso, iso ngay tulod kayo ni Jayan da lusi. Unay kamatan Manong Dennis. Apay a pinapanaw mo ni nanang ditabalay. Awan konsensyam. Awan utang mo anay baganakam. Ay. Tumal na ka man, Jelin. Nag-abroad ka lang, kastamot tan, ti panagsasaom kanya. Di ka lan asyanan kininanang. Apay nga aramidam ti kastoy Manong. Apay. Diyak mat pinapanaw ah. Intulod ko ikayang dalusi. Isudan ti mga iwan kenkwana. Naulpit ka Manong Dennis. Itatasaanan ang makatrabaho ni nanang. Basta papanawam latan di tabalay. Diyak nga rod masikaso. Amumet, nga dan anak mi kan Mary. Diyak matukod a panunutan ti kastang aramid mo. Mismo nga inam, ngam kastakit din ti tratong kankwana. Awanan ka iti utang anaimbag anakam. Agasam man, tanagturad ka anang papanaw kininanang iti mismo pa'y abalay na. Anya ti klasen nga anak. Dennis, agreeing ka. Apa tengah tirabi mangring ka. Sapay kay may masan ti turo ka. Imawag ni Lucy. Awan ka nun ni nanang. Alya? Ala, bumangon ka dita. Mapantaadagos ijabalayda. Bakit ni nanang? Iso husto lang na dyan tapno makay na namot tan. Dennis! Lumapantay ta ijay, awan mo't langan maramidan ta, tanatay nga rudan. Ditan may sublipay ti biyag na. Sungin ton bigatan ti papantay ijay ang dalusi. Maturog takit di. Anya? Itatanay tabo na ni nanang. Agkanya-kanya tamot ng Jelin. Ha? Anya ti kayat mo asawan Manong Dennis? Manipo dita, di kan pakibiyangan. Kat di nakmutan pakibiyangan. Ha? At trabaho mi dya abroad, isong agsubli ka mo't langi dya. Saan ka di? Di kan ibingayan iti tawid tay ti day dinanang. Kukwak amin day dyayan. Total, siyak mo't tinakainaganan na. Kan may sa nakaadal ka mat. Isunday dya ti tawid mo. Manong Dennis. Nalawag mo't siguro tinangig mo, Jelin. Oh, nakita mo to'y house and lot ngay laklakok don Arnulfo. Magustom ka di matlaing? Ayun, Barok.
Napintas ngamin ti location to yung balay mo. Magusto ako na. Kahit kasano? Gatangam ka din? Pag nainan nyo nga, no ila ko muna ito, Dennis. No, gatangam, mangmirok kami mantan, iti sabalya pag nainan may tata. Ano di ti maabangan? Ha? O kanya, gatangam mo no saan? Ibagam, no, di mo kaya, tapno, may kontak ko iti sabali. Sige. Gatangam ko. Hello, Manong Dennis. Apin yan la akong matan ti balay. Abay, ada reklamo? Kat nukukwak mo da balay. Ha? Siya kinahinagan iti dayjay. Isong adda nga rod karba nga kamayla ko. Angam sayang. Kan may sa dino itan ti pagnaadan nyo iti pamilyam. No, gumatang ka iti sabali a balay. Saan? Nangina ti balay dito eh. Gastusan mi matlang awan kat nga rodan makukwartak. Naikatak ngamin iti trabaho. Anya? Kat pagnaadan nyo nga rodan nga eh. Nagano dita ang maabangan. Parikot kung dayta, di kan makibiyang. Ha? Sige, tarumar kami. Mapan mi ipasyar dagiti ubing. Bye. Bye, Manong. Ay, anyan ti kabsat ko. Talaga asabali ti ugali na ng runa no may papan iti kwarta. Kas jay lakalakakan kwa na ti mangila ako iti balay mi. Dennis, mangtad ka iti kwarta tapagbayad ti anak tayo dya pagadalan. Anya kamatan. Kwarta la ka na yun mat ibagbagam, Mary. Katanya nga rod ngay, amumot nga wan trabaho. Amumot na katakon iti trabaho. Dawat ka pala nga dawat iti kwarta. Apay no agawid kayo pala nga iti probinsya. Anya? May stress ak nagpampanunod. Awan lagot siyak amin. Di ka pa'y makatulong mo. Sige, tapno di mo mat ko na. Iawid ko dagiti anak tayo dya probinsya. Ta isumat ti kayat mo. O na, ngam naawan na maipawit ko a kwarta. Di nakto dagdagol ditan. Amumat nga agab-abang akpay dito eh. Kat makiawid kan kada kami iti probinsya, ijay tayon nga agnaad. Aglako talangan iti natengkan prutas ijay, agisursurta no iso. Anya? Ay saan? Panglakon nakit din iti kakasta. Ay, kababain. Agbadyak langan dito eh. Da kayo latan ti agawin. Hadya ngay, Dennis. Agsingira ko ni ti abang. 5 bulanan, adi ka nakabayad iti utang mo. Ay, pasensya ka na na. Awan pa'y ngamin kwartak. Ay, nukas tamot lang, pumanaw kan dito balay ko. Oray di mon bayadan ti utang mo. Basta pumanaw kan, taado ti mayat nga agabang ditoy. Maasik ako makanyak na na. Awaran ti amok apapanak. Amoy mo't asininaan na kong ti asawa kat nakiasawa ni ti sabali. Awan bibiyang ko no nakiasawa iti sabali ti asawam. Basol mo matlaang ta irresponsable ka mo ngamin nga asawa. Lading ita, ngam kinaasyan kamatan iti manoabulan. Napigsa ka pa'y mat. Agsapol ka ngamin iti trabahom. Awan mat nga rodan mga awat kanyak. Ta overage sak kanu ngaminay. Saan ko a problema daytan, Dennis? Basta pumanaw kan. Nalawag mat siguro kan ka dayta. Maulawa ka talaga. Ito gaw ko man pa dito eh. Sidewalk. Ay. Matiya talaga tiyarik na ka. Dennis? Sika ka nila ito? Don Arnold po? Ay sus. Apa yun? Kasla limbak lakay ka maternity ka sa unay. Kimutong ka pa yun. Apay, anyat napasamak mo, Barok.
tulungan na kuma, tata. Pangasiyo. Nasakit ulit tiyan ko. Maulawak kan. Kapsuta ka. Dennis Barok? Dennis? Tulungan na! Tulong! Kumusta kan, Manong Dennis? Ha? Jeline, ating ko. Si Mangpot kan manipod abroad. Juan, amom ka di asinapsapol ka. Napanak itisigod apag nanaadan nyo. Ngam ko nadaan na bayag kayo na pimanaw ijay. Awan mat pang kontakakan ka. Inlakok amin ang cellphone ko. Kakaasyak nagbirbirok iti ka nag-ating ko. Imbaglaangan ta nakita na ka ni Tata Arnolfo. Tano saan? Amangan no adandakas anapasamakan ka. Jeline, ading ko. Ala, agpaimbag ka manong. Tagawitan iti balay. No kasta, adan balay mo, ating ko. Adan manong. Kaasi ti Diyos. Nakaipundarak mat iti pinagpatakder ko iti balay. Iso adarasam ti agpaimbag tapno makaawitan. Mabahinak ko ma. Agam puskuli kon ati rupag. Pakawanan ako ma. Ang kaputa, nagbalinak ama naging pubukod. Mapapainak unayan ka na ating ko. Agkapsat tamano. Awan sa baling agsin naranay no saan adata. Agyaman ako na ating ko. Nagsaya at kakapsat. Diyak to maumang agkid daw iti pamakawan ka na ka. Gapo ka nagiti sana nasaya at nginararamid ko iti kalabas. Pakawanan na ating ko. Ita, Miss F, nasaya atan ti biag ti kabsat ko. Kompleto ti pamilya na. Apapalak ti kinaragsakda asa nga pamilya. Uray kasjay ti inararamid ko idi, tinulungan nak ti kabsat ko tapno mga barwanan. Kasta unay apa nagbabawik, ngem naladawan ti amin. Napukaw ko pa'y ti pamilyak. Daytoy man ti padas ko ajak to polos malipatan. To'y pagayam mo, Dennis. Ken ka pagayam, Dennis. Awan na sayaat nga itdan ti kinamanagim bubukod ken kinagamrod. Dakas ti pagtungpalam no kasta ti aramid mo. Ang amanya ngay ngarod, talaga kasta ti biag pagayam ko. Itultuloy mo nga rod ti panagbalbaliw mo. Di mon sublian ti dakas nga aramid mo, tapno awan to ti pagbabawyam inton maudi nga aldaw. Alakastan pagayam, Dennis, kat pagyamanak mo ti ingkapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam.
Ti pakasaritaan nga intay drama ita, ket nagapu kanipagayam tayo anaglingad itinagan awini, manipod probinsya ti Quirino. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastamatan kadagiti padak anaayat adumdumngeg ditoy programam. Naawi sakmet anang ipatulod iti surat ko, tapno inak ibinglay tinagbalin apadas ko iti biyag. Aklonak ang nagbalinak amaag itinagan ni ayat. Nagpaloko ak iti lalaki nga addaanan iti pamilya. Gaputa masikugak idin, nagsardengak iti panagadal ko kat nagawidak ijay lugar mi. Dito'y kung arudan arugyan ti ag salaysay. Masikugak, tatang. Alinya, garang-ganjang. Pagawanandak ko man, tatang. Asinaw ti amate si Kugmaw. Asinaw. Kwa, tatang. Ni Romel, namamok ijay syudad. Kahit ikasar na ka. Day tangarot ti parikot, tatang. Day nakmamalin nga ikalaysa. Ngamin, kasadon. Adan pamilya na, tatang. Anya, uray kamitayin, Winay. Nangipanam iti panunot mo, ha? Nasirib kamit ti kunak. Ngam apay adi mo inusar ti utik mo. Tatang. Sinayang mo dagiti rigat kan sakripisyo mikit ka. Pag may saka lang arudan nga anak, ngam pinaay na kami pa iti arapap may parahin ka. Pagkawanandak ko man, tatang. Ay, kakamukin ka, Winay. Makamukan iti biyag mo. Dakkel mat gaya men tachan mo, friend. Ay, wen friend. Kabulanak nga rudan. Iso a medyo marigatan ak nga kuti-kuti. Diyak makakonsentrate nga online selling. Talaga akasta, friend. Kasta akmat laang idi masikugak. Ado dagiti kayat kong aramidan, diyak maaramid. Gaputa dakkel kat nga rudan ti tiyan ko. Ay, naku namon, friend. Ang imbagkan ka, tada nila kay mo akatulungam. Siyak ngay, awan da dumaanam na maag. No di ti bagik-laang. Aging ga ka di ita, kat kagura da kapay lang, dagiti dadakkel mo, friend? Ay, wen nga ron. Ang maawatak matkit di ida Pinaay ko nga minti arapa apda, makaadalak. Iso jak ida mapabasol. No apay akas jeti trato da kanyak ita. Agan anos kalata, friend. Patyak amawatan dan tumat lang ti kastaan na pasamakin ka. Nang runa, inton ipas ngay munton ti anak mo. Day tamat ti kanayon ko nga ikarkararag, friend. Mala, maturog kan balungwad. Apaya si katyagaw awer, Rosita. So di naman tinapanan din nalaing anak mo. Ay na, nagpaili lakay. Tanya manan tinapanay narami di jailay. Madam dama, masikog tumanag. Ilmo? Garampa nga talaga jay anak mo. Nagngato ti arapaap ko idikin kwa na. Ngam nagpasikog kit din, ti jaske a babae. Tirigat na, awan may parang nangaama ti anak na. Ambang tumay. Ay, husto day tan lakay. Nalpasan, at daditan. Inpas ngayon ti ubeng. Ti rumbang nga aramidan ta, katulungan ta abumangon. Saan kat akarkaro nga imamagta ti anak ta. Ay, di inak ngamin maawatan, Rosita. Maawatan ka, lakay. Ang amanyangay nga road kat nailawan mo ti anak ta. Data ti dadakkel na. Iso adata nga road ti rumbang makaawat kan kwa na. Aklunan tahan ti kastoy anagbanagan na, Elmo. Sigurado ka ka din, iti day ta pangadang mo, Winay. Wala nang, masapol nga aga brodak. Tapno adda pang biyag ko iti anak ko. Ay kat adaken ka no talaga nga iso ti ammom apagsayaatan diyo nga agina. Wan nanang, kat dawatak ti tulong yo.
Ibatik pailaan ka na kayo ti anak ko, kabayatan ti panagtrabaho iti adayo. Ay kakapilitan tawa mo daduma pangitalkam no saan ada kami laeng kanitatang mau. Nanang, di ka agdanag, Taiwanan may ti anak mau. Da kami kanitatang mo ti makaammo ken kuana. Agyaman naklaunay nanang. Katjak tumaumangag kid daw iti pamakawan kada kayo. Pasensya kayo no saan ko atinong paltiin karik nga agadalak ana imbag. No syakla amaysa, napakawan kan anak ko. Anya ngay nga raw kat nailawan kamat. Talaga siguro akasta tibiyag. Ang yaman nanang. Awan anyaman na anak ko. Igaid mo kay diti agtrabaho, kabayatan anapigsa kami pa'y kanitatang mau, amangaw awer iti anak mau. Iti kasta, makaurnong ka para iti masakbayan yo nga agina. Kahit nakabiro kadimot lang ni Winay, iti pagutangan na, bakit? Ay, awan ka no nga rudlakay. Amagankit din no addaam mau. Iti kasta, mabayadan mo tandya anak ta ti placement fee adaw-dawatan ti agency a nag-applyan na. Nilang madelya ti amok nagpapautang di ti lugar tayo. Di ka didelya tagalaod simbaan ti bagbagam lakay. Way. Ay kano da magkuadakkel ka no nga agpaporsyento da jay. Kan saan nga agpautang no awan collateral a pirmaan yaw. Ay, kat isaldata yun ato ibalay kan loti tayo. Anya, agam lakay. Isunto pa lang ati umuna abayadan, apaman na makapawit ti anak ta. Sigurado ka, lakay. Uy, bakit? Isaldatan ti balay kan loti tayo. Tapno masulbaran ti parikot ti anak ta. Kaya't mo asawan, peke ti agency ang nag-applyan, friend? Ay, when friend, ado kami alinong ko day dyan nga agency. Intaray da ti placement fee mi. Dakkel agatad tinaala da, manipod ka dagiti padak nga aplikante. Ay, unay matlakit din agasat mo, friend. Ay, naku namon, friend. Diyak nga rodan ammo no niya ti aramidak. Maburibura na kuna yan. Sapay nakasalda ti balay kan lote mi. Pangalaak ngay nga tan iti pagbayad ko. Aguray ka. Naibaga tay gayem ko nga agsapsapol kano ti amo na iti may sapay akatulong. Dakkel kano ngamin ti balay da. Isu kasapulan na ti kadwang aglinis. Amangan no kayat mo. Kayat ko friend. Sa dino ngay dayta. Ijay Manila, friend. Imbag ijay ta medyo dakdakkel ti sweldo ngam dito ayan tayo. Kayat mo ka dita damagak. Barang saan da pa'y nakasapol. Sige man, friend. Anusa ko na kaysa jaawan. Lay, si kamot gayam dilya. Wan, inmayak ta umayak manen agsinger, Elmo. Ha? Ay, kwa. Awan pa'y mo't pagbayad ka. Ay, kasanungay dayta. Nabaybayagan ti utang yu kanyak. Din makkulan ag 4% kat nga rod. Ay, pasensya ka na talaga, Delia. Talagang awan pa'y pagbayad ko. Ay, makauman ti kasta. Kasapulak una yan ti kwarta. Agbayad kayo mutan Awan mo't nga rod pangalaak iti pagbayad ko. No kasta nga rod, pumanaw kayon ditoy. Ha? Iggam ko ti kasuratan ang nagpinirmaan tayo ide. In collateral yu ti balay kansularyo. Isu ano kunam nga awan kwartam, kukwak nga rudan ti balay kansularyo. Anya, ay saan Masika kumamot ka na kami, Adelia. Sana balay, ikarigatan mi nga idiskitaran ti utang mikan ka. Inutan mi abayadan. Basta saan na kami kumamot at papanawan ditoy. Pang-aasim, Delia. Nasaya at nagawid ka, anak ko. Wantatang, imbag nga ron ta pinalubusan nak ti amok ang nagbakasyon, kalpasan ti makatawan apa nagtrabaho kadakwada. Nasaya at nga ron ano kasta. Isu na lang da parikot, anak ko. Ha? Anya day tatatang?
Ang mga no papanawin na tayo, diti balay tayo. Anya ti kayat yu asawan tatang. Dakulain ti utang tayo ko ni Delia. Agpurporsyento nga main. Imay idinaminsan nga aldaw kat kastaunay ti pungtot na. Sige tatang, mangkita ak iti mabalin ko apag diskitaran iti pagbayad tayo kan kuana. Anya, nagdakal matan day tanga utanga mo ini. Kasapulan mi nga minunay ti kwarta, madam. Uray ikas sayo iti binulan asweldok ti utangag, madam. Awan nga min sa bali a pangalaan mi. Ang mo ini, di tayo mat masigurado no aginggat ka no ti kadam dito ipanay ko. Ha? Ang mga numatayak ton kat di ka pa'y nakabayad iti utang mo. Madam. Lading itak ngamsaan ka mapautangan. Nang runa kat babaw nan kalaang. Kan maysa, awan mat amok a pangalaam iti pagbayad mo. Malaksid iti ipapasweldo kan ka. Sigurado abakat kanton, ngam di kanto pa'y lang nakabayad iti gatad nga utangam. Ay, nagrigat lakit din aya ti agbalin a marigrigat. Talaga saan da ka pa utangan, no amuda a marigrigat ka laang. Ay, una yan aya ti biyag. Tinasaya at mapana kun iti silid na madam. Iti kasta, marugyak matan ti aglinis. Anya ka matan mo ini? Di ka pa'y ang tuktok mat. Sorry ti amok ngamin katawan tao dito'y silid na madam. Agdalusak ko man. Kas makita mo to, agdaldalos akon. Anong sige, si kaman laang agdalos dito'y kamapanak aglaba. Sigud matasyak ti agdaldalos dito'y silid da, madam. Itaman pa'y akon di dalos ni Aida iti silid da giti amo mi. Kat no siyak matinakato ka dito'y nga agdalos. Ti jewelry box matinakaparabaw iti lamiseta. Nakalukat mat. Nagadong alahas. No siyak agbidot. Palitok amin dagitoy. Nanginalakit di ti balor dagitoy nga alahas. No alaag amin dagitoy. Kan ilakok. Addan pagbayad mi iti utang mi kanina na Delia. Santo matan amapukaw ti solar kan balay mi. Pakawan anak, Diyos ko. Sino kada kayo tinangala kadagiti alahas ko? Ni Winnie tinagdalos iti siledyo, madam. Inalam ka di dagiti alahas ko, Winnie. Saan, madam? Awan inalalak. Iso tinangala, madam. Oy, Winnie, aklo naman asi ka tinangala. Di ka mangiramraman. Awan tinalak, madam. Awan. Sa dino tinangipanam ka dagiti alahas ko, Winnie? Sa dino? Awan inalalak, madam. Patsundak ko, ma. Awanan ka itibain! Gusto ko man, madam. Mamati kayo kumakanyag. Awan inalalak ka alahas yun. Nagtalakakan ka. Tinulungan ka. Ngam kastoy lang ti subad mo kanya! Madam, awan tinalalak. Amo ti Diyos. Di mo iramraman ti Diyos iti saritaan tawini. Di nakalaan iti kakasta drama. Ibagam no lang ipanam ka dagiti tinakaw mong alahas ko. Tanusan, paibalod ka. Gusto dahitan, Margarita. Di ka makibiyang dito'y Arturo. Tamangan no si kapay ti pangidas alak iti pungtot ko. Gusto dahitan, kunakmed. Kaasimat ni Winnie iti pampamayam kinakwana. Apay ayang ay sakit mo dahito'y ababawnan, ha? Wano at dalimad a relasyon nyo. Margarita. Ha? Di nakpakibiyangan ko nakmat. Nagbasol daytoy ababawnan. Iso amasapul nga rod, amadusa.
Kunak mano na po kaw nagita nga alahas iti jewelry box mo, Margarita. Diyak matimbaga na po kaw amin ti karga ti jewelry box ko. Naksayan ko na. Napukaw ti 24 karat arelok. Kastamatan ti 24 karat a kwentas ko. Sigurado ka? Amangan mo't noon na misplace mo lang. Kasano ko maama misplace ko? Katjak mat ir-irwar dagi jay. Tanangam ngamin ti makisarita ka ni Winnie. Di kagdardaras unos. Kasarita may tinasayaat. Iti kasta agpuno. Ay talaga dakas kanyak na yababaw nan. No di na isubli dagiti inala ng alahas ko. Amo ti Diyos, tatang. Awan inalalak nga alahas ni madam. Pudno, agis tayo nasulisog ak karagijay nga alahas. Gamjak intuloy nga inala. Gaputam mo kasan arumbang. Mamati akin ka, anak ka. Ang kasalunaytan, ipilit mo ni Dunya Margarita at inakaw mo lang iti alahas na. Wan nga ron tatang. Matanagan kami kaninanang mau. Ang mga idarom na ka na dya Dunya. Mariribo ka na kunay. Aywan gayam, nagsingir ka di manan ni Nana Delia. Sanay, napanak ngamin nakisarita ken kuana. Imbagak ti mapaspasamak itaken ka. Nasyan siguro, isa di nakanon puwersaan na singiran. Ken di nakanumot ten almanan ti sular ken balay tayo. Basta inutan tayo kano abayadan tinautang tayo ken kuana, anak ko. Madam. Oh, apay ay da. Aday ba ka? Ay, ko, madam. Kasano ni Winnie? Papanawin nyo ka din dito'y balayo? Saan? Ikaro na titinakaw na arelo ken kwentas ko. Agtatakaw day ti ababaw nan. Di mo ibat-batyan iti kanan na. Bayam ngagbisin. Ay, wala, madam. Rumbang na laang amadosa po iti inaramid na. Paturugan nyo pa ikit di ijerwar. Wano iti garahe. Baya mamaturog iti salas. Ngam iti datar ti pagidan na. Saan nga iti sofa? Wan, madam. Mayat ti kas na. Tapno agnakam day ang Winnie. Winnie. Apay ka di, madam. Agtrabaho ka, oray dis oras tirabi. Nga, madam, nabambanog ako. Kan may sa anak pa'y anangan apulos. Agkakapsuta kun, madam. Mabisin ako na yan. Maululawak pa'y kit din. Tagreklamo ka? Kayat mo ti pumanaw kasta ka de? Ha, padasom ti pumanaw. Tapaibalod kan talaga. Madam. Agtatakaw ka. Dakas ka ababaw nan. Mananggundaway ka. Madam. Agtrabaho ka. Ngam saan kaamangan kan agsweldo. Ikarom dagiti tinakaw mo. Nawatam! Diyos ko. Sikat ti makapanagnak nga awan kinapudno dagiti ipapabasol ti amok kanyak. Pudno agistay nasulisog ak anangala ka dagiti nga alahas. Nga amumat nga insublik matlaang. Gaputa saan akabailan ti konsensyak. Agyamanak. Gaputa inlisinak iti pakaisagmakak. Iso na lang tapay akas to'y matanti mapaspasamak kanyak. Awan rilo kan kwentas nga inalak. Amom day ta Diyos ko. Lawlawagam kumamat ti panunot ni madam ko, apo. Iti kasta, sardangan nakmat na napapabasulan. Anya, kat kumustan ti anak ko, tatang? Nasaya atin, ti kasasad na, anak ko. Binilindak ni nanang mau, nga yawag ko kanukin ka. Tapno amumait no niya ti mapaspasama kiti anak mo. Tatang. Nara, di ka nagsangay.
Tinapatag kat na espala ni ti pagganti apo ko may. Kaya't ko una yan ti agawid. Ngamaan yan, tadyak mat mabalin a pumanaw dito eh. Di nakmat ngamin palubusan ni madam. Adda si ti Diyos anak ko. Amaw, kan mamati ak arumar tumot laang ti kinapudnaw. Basta itultuloy mo laang tagsingsingpot dita. Di kagaramay diti mabalin na pagungtan ken ka ti amaw. Kang runaan ti amay. Di ka mauma, ako mararag ti Diyos anamarsoa. Oh, adto Winnie, mangan ka. Sir Arturo, Jak kanunungan tiraramiden ti asawaken ka. Siya akon, tiagkin daw iti pasensya, gapo iti kasjay nga ugali na. sir, Ala, mangan kan. Di kagdanan tanalinis na ita. agyamanak Sir Arturo. Atoy, itad munto iti inamin ton umay ditoy. Imbag lang nga gastusin da para iti inaldawa ka sa pulan da. Ang Sir Arturo, Ala, awata mo. Di kagdanag tanalinis ti intensyon ko. Awata mo, Winnie. Madam, agpakada akon. Ne, anyat kayat mo asawan, ay da. Ay, ikaw, madam. Agabrudak namin. Iso apo manaw akon dito'y balayo. Ne, kalat na itapangadeng mo Ay, kinapudno na, madam. Nabayagan a planok tagpakada-kada kayo. Iso na lang ang takanayon kayo matabisi. Iso nga itakla ang ama ibaga, madam. Ha? Pumanaw akon inton bigat matlaang, madam. Sige, madam. Patuloy akon. Kat agyaman ak unay kada kayo, madam. Sige, Aida. Jak kumakayat apumanaw ka, ngamawan maramidak. San abali, tadamot ni Winnie nga agbati, madam. Di mon samot kabailan nga awitan na kitabag mo. Agpatulong kan akin ni Winnie. Ay, ikwa, saan yun, madam? Kabailak na ito'y. Ay, anyamatan. Natnagmatan ti may sabag ko. Kunagmat ngamin nga agpatulong kalaangan kin ni Winnie. Kita, naibundaris ti karga ti bag mo. Nakalukat mat ngamin. Mabit man lang. Tayrilok day ta. Ay, saan, madam? Kapadpada na lang siguro. Relok day ito, madam. Nan kita agman. Ay, di yung iggaman. Relok day ta ko na lang arudan. Kita kuna. Ay! Dayto iti sapsapulok arilok. Hawanan kay ti pain ay da. Si kagayam tinang takaw iti daytoy. Kan daytoy pa'y kwentas ko. Ay, kwa, madam. Saan ako nagtatakaw? Ang mga nuing kabil ni Winnie itibag ko da ita arelo kan kwentas. Tapno agparang asyak tagtatakaw, madam. Ay, saan nga susuro ti bagbagam ay da. Kunam arelom, kan kukam ti kwentas. Sa ita, bagam nga kabil ni Winnie di tabag mo. Hawanan kay ti bain. Idarong ka. Ay, ko, madam. Sorry, pasensya kayon. Sorry talaga. Nailaw anak laang. ay na, agyaman tayo iti Diyos anak ko. Gaputarimwar matlaang di kinapudno. Wananang, talaga na laos ti panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, sinong batan na dagiti kararag ko. Kat, anya ngay ti planom. Ituloy mo ka di pa iti agtrabaho ka da Madam Margarita. Unaw, agtalinaed kan dito'y balay. Agtrabaho aklata kadakwada ananang. Isupay ngamin ti masweldok. Sana bale, tanagbaliw matan ti trato na kanyak. Saan na nakasla idi anaungat. Kasla isupay kat din ati mababain ang makisarita kanyak. Ay kat talaga ang mabain siguro na gapoy iti inararamid na kan ka iti kalabas. Agasem man, tano namin ano na ka at tinungtong pa.
Pinagsasawan na ka itisan amalamlamot ti asaw. Binisen ken dinusan na ka gapo iti basol adi mo met inaramid. Nanang, itatarimwaran ti kinapudnaw. Tiltil mo na nantibain na. May sama day jay nga ayda. Kunamlan santa santita. Gam iso magayam ti rinukar ti panunot na. Tiamok idikat agnanayonon nga ikarok ti basol ajakmet inaramid. Ngampod noonay anaayat ti Diyos, gapo ta dinak binaybayan. Dinmawat nga rod iti pamakawan ni madam ko kanyak kat nagbalin ana ornos tilin nangan mi. Binayadan na pa'y ti utang mi kaninana Delia, nga awan dinawat na akasukat na. Kat ita, isupayan ti mang papaadal iti anak ko. Ditoy ko anapanaknakan nga uray kasano ti panangidadanas ti padam a tao ken ka, no lakit dita di ka umibat iti Diyos anamarswa, iso ti mang tarabay ken ka. Aging galaangan ditoy Miss F, kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti panakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Winnie. Ken ka pagayam, Winnie. No napasnek ka nga agkararag, namnamaem amasungbatan amin ti anyaman adawat mo kenkwana. Kasta ti kinabilag ti kararag pagayam ko. Tay ko na dangarodan, ti tao ang mairoroman, Diyos ti manarakan. Alakastan pagayam, Winnie, kat pagyamanak mo ti ing kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay kanbiag ita ket nagapo kan ipagayam tayo a Teresa, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Teresa. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas apatsyag amang tadadal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Nang runa kadagiti padak nga ina ti pagtaengan. Saan ada kami ti makuna abaknang, ngem makunak nga addamet mabalin ti pamilyami. Maipaay mi met ti kasapulan dagiti anak mi kabayatan ti panagadalda. Kang runaan ti amin, saan kami met nga agkurkurang iti inaldaw a kasapulan mi. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Oh, at ti kwartam dayan. Agyaman ak, mami. At ti mati kwartam, Kelvin. Daytoy lang, kurang at dapat bayada ki eskwilahan. Nayunan nyo mami. Manungay ti inayon ko. Iyagyo amin ang dayta, no adda man sobra, di kwartak tumanan inton bigat. Aginot ka mat ngamin, manong. Saan ka agastos? Agin inotak mata talaga, ading. Tsak tupayan mang mga no daduma. Nangruna no kasdyay nga agkurang tibalon ko kwarta. Malahos to daytan. Nayuna kon ti kwartam, Kelvin.
Sika nga'y dayan, kurang ka di pa'y tibalon mo a kwarta. Husto dayto yan, mami. Umanay dayto yan a kwartak. Ala, mapan kayo nga rudan, tadi kay kat maladaw iti pagadalan. Wan, mami. Ingkamin, mami. Agan-anad kayo, anak ko. Hello, Kelvin, anak. Pasensya kan no itakla ang asungbatan ti awag mo. Sinibugak ngamin dagiti masetas ko iti malikodan ti balay. Iso nga itakla ang makita ti text kan miss call mo. Mami, kitaan nyo man di order ko. At da kanon dita balay di deliver. Bayadan nyo pa'y lahat. Anya manen aya ti in-order mo. Sapatos. O sarag basketball, mami. Ay, unay kan. Manungay. Damagam tulatan adya deliver no mano ti bayada, mami. Sige, tadapay klase. Bye. Sige nga rodan ako. Bye. Anya nga dito mo nakasupot, bakit? Sapatos ni Kelvin, lakay. In-order na iti online. Sapatos manen. Kat no nakadadon di sapatos na. Bayam ka dilatan, lakay. Ay, Imbagla ang apagsisinnublatan na iti inaldaw. Nang runa no kasjay nga adda ayam da iti basketball. ay, dito lang paggasgastusan da muna. Di na mo taginot. Ora na kang ingina, gatagan na lata. Di na latultuladan di na. Lumakita na anangina, di na ituloy agatagan, nga oray kursunada na unay. Lakay, agduma ti ugali dagiti anak ta. Di mo ka din dildildaw ni Kelvin. Pagyamanan takit di ta saan da nga agpadpada iti ugali kini dayan. Day tagat nga ron. No asino pa iti ubing, isumot tinanak-nakam. Mami, Daddy, kitaan nyo ti card ko para iti third grading. Nan kita akman. Nangatumat lang ka ti, dagiti gradom dayan. Kitaan nyo ngamin, Daddy. Wow! Nagngangatom at ngagpay sa dagiti grado, Mia. Siyempre, Mami. Nan, kita ka man bakit? Oh, nangatumat ngagpaiso. Ay gat, itultuloy mo iha. Di mo baybayan na bumabati grado, ha? Hindi kasta, at dan tumanan honor mo intun graduation nyo. When, Daddy, lalaingag pa'y, tap na siyak to ti agbalin na first honor. Ay na, uray saan asika ti agbalin a first honor, anak ko. Tinapatag, pasado amin agradom. Gusto ti ko na ni Mami iha. Ang nulalaingam pa'y, ay kat pasayasaya at manan. Tapno sikat agbali na first honor. Iti kasta, may pakitam at talaga asika ti kalaingan iti klasiyo anak ko. Mami, ikandak man iti gatang ko iti sapatos ko. Sapatos ko nam, katno kagat-gatang mo lang ang mat iti sapatos mo. At dapat ta in-order mo iti online. Umakon ka lagi dyan, Mami. Kaya't kumanin ti baro. Jay original nga day spike na ti gatangag. Anya, ay unay kan. Kat an-anom ngay dagiti nagado a sapatos mo no na umakan. Bayan nyo lang dita, Mami. Koleksyon ko dagita sapatos. Sagmamano ngay mananti ko na magatang masapatos. 6,000, Mami. Anya, ay na, nagngina na ko. Nalakakit din na, Mami. 8,000 daya sigod. Ngam nag-sale da. Isabi mabati presyo na. Kaano kumaaya nga usaram? Next week, Mami. Sige, taibagak to pa ije mama. Ay, di bagbagat ti presyo na. Amangan no agungot tumanan dahi jay. Nung maamuan na anangina ti sapatos ng pagpagatan ko. Wen, di ka madanagan. Ta siya kung ti makaam nga agrason ken ni Dadim, Kelvin. Sa di naman ang ti papa ng manong? Rumanak bit. Adala ang saraka katao di kanto. Anya? Ang sumipngatan. Paawi din da mami ka ni Daddy. Sigurado abirukan da kantumanan. Oh, kadi ibagam nga rimuarak. Ibagam tada project kapalpasin may ti balay ti kaadalak. Anya? Di ka kadinagkad kadaling. Sa nabali, tay suntungot taramida.
Ito nadamot papanam. Ha? Anya, deal? Okay, din. Very good. Sige, mapana ko natin. Siguradong urayan da kong Raymond, kan Junel, ija kanto. Lola, sa dino tayo ni Lolo? Awan pa'y ni Lulom dito'y balay apaw. Napanay siya barangay hall. Ada atindaran na seminar. Kasta ka di, Lola. Anya nga oras nga gawit. Jaklam mo apaw. Ang mga nupa awit day jayan. Apay ka day. Buludag ko matimotor na, Lola. Apay, sa dino kumaaya ti papanam. Mapan kami iti kabangiba nga barangay, Lola. Mapan kami man dumaya ti basketball. Kaduak ni Raymond ken ni Junel. Daytan sama basketball ti as-asikasuha mo napaok. Kita ang mga numabaybay amutan ti panagadal mo gapo iti basketball mo. Saan, Lola? Di kay ka di madanagan. Takabaila kapag gidanon ti panagadal ko. Ken panagayayam ko iti basketball. Ay, nasaya at angarod no kasta apaok. Igaad yu ti agadal, tapno adan tuma may pagpanakkalyaw intun dumteng ti aldaw. Hello, Dayan, anak ko. Mami, mangan kayong tulatan. Ang mga numarabyanak nga agawid. Apay, sa dino ayati ayan mo iha. Adak pa'y dito'y pagadalan, Mami. Agtutulag kami pa'y laang no sa dino abalay ti papanan mi apagaramidan iti group project mi. Kasta ka di. Wen, Mami. Mala, di ka nga rod agparabi unay, Wan. Agawid ka dagos, kalpasan ti bagbagam ag group project yo. Wen ka di, Mami. O sige nga, Rudan. Bye. Sige anak, bye. Di pa'y ka di may insubli ni Kelvin tay motor ko bakay. Ay, saan pa'y malakay? Ay, nagloko na di ko, Beng. Kung na nga isubli na mo ilang, hindi malam. Aging gayta, awang pa'y laang. Urayam aging gaintun malam. Ang mga numay nanto isublain ton agawid nga gapuy siya pagadalan. Siya pa'y naibaga ni pare Fausto itay. Ana istorya ka no di apo na. Nakita da ni Kelvin iti may sabar ide ile ide rabi eh. Ha? Nabarbartek ka no. Amayat ti sasalaan na iti dance floor. Masigurado da nga ta. Diya apo ko ta tinakita da. Amangan mano nagbidot dala ang lakay. Ni Kelvin karon ka na o. Pinicture kan binidyo na pa'y ka na o. Anya? Ay sus. Amo nga ta ni Oscar day tangararamidan ti anak na. Day ta ti jakam mo bakit tinasayaan. Inkanto ka sarita di anak ta. Ibagam tinaibagaking ka. Iti kasta. Ang muda-mudar aramidan da nga agasawa. Ay uwan lakay. Talaga mapanak ija balayda. Masapul amaamuan ni Oscar tikas jengar aramidan ti apo ko ta. Narabyan ka manen anagawid, Kelvin. Sa dino tinagapam. Kuha, Mami. Nagpractice kami ngamin para iti roleplay nga i-represent mi di pagadalan itong bigat. Kasta ka di. Nangan ka din. Wan, Mami. Nangan kami di balay da Raymond. Mala. Ingka nga rod maturugan anak ko. Tani, adalo man tirabi. Adapay klase minton bigat. Wan, Mami. Good night. Good night, iho. Alamangan kayon anak ko. At titiin na po'y dayan. Dayto'y matimasida. Thank you, Mami. Si Kangay lakay. Nan, iyawat mo ang titinembla makapik bagan. Adto'y lakay. Hoy, Kelvin. Itay kapay asuyab dita. Napuyatan ka katimanen anagay ayam iti online. Saan mo, Daddy? Nag-review ako iti rabi. Exam mi nga minita. Ay katmangan ka nga rod amangan anak ko. Kaadlon ti mangan. Iti kasta saan ka amabisinan kabayatan ti panag-exam yo. Apay no ibatim pa'y ngamin ta cellphone mo, Kelvin.
Noon ti pandangan, respetuam ti makan. Sana day taki din cellphone mo tas asigaswam. Kasar sarita da ka, kanday taki din cellphone mo ti dumdumugam. Lakay, adda tayo iti sangwanan ti makan. Saan kumamot akasta Saan mo nga ungtan ti anak mo iti sangwanan ti panganan? Ne, papanam nga anak ko, timakder kamutan. Di mo pa'y kinisayan ti kanam. Awanan ganas ko mga mami. Mga anak to ni di pagadalan. Kelvin! Ang subli ka na tayo! Kelvin! Bayamon lakay. Ang mga no saan laang anasaya at tiriing na iso akas dyan. Mami, Daddy, mapanakon. Pasado alas 7 gaya man. Ang mga numaladawak. Sige anak ko, agan-anad ka, Wan. Wan, Mami. Sige, mapanakon. Sige anak ko, agan-anad ka. Mami, sapsapao kun ati agpakada-kada kayo. Apay, sa dino ti papanaman ako. Ada outing mi kalpasan ti graduation. Ag-beach kami kano ijay La Union. No siya awan parikot iti dayta. Okay lang ang kanya. Asumurot ka iti ko ng mga outing yo. Agyaman ak, Mami. Awan na nyaman na anak ko. Angam nasaysaya at no agpakada kamot na ang kinidadim. Iti kasta, amuna mo't no sa dino ti papanam. Wan, Mami. Kasaritak to ni Daddy apaman asumangpet. Sa dino tayo ni Kelvin, Teresa. Apa yan? Kasla makaungungat kamat, Oscar. Kitaan dito surat. Anya ngay dito asurat lakay. Kitaan garod, basaam. Surat manipod iti pagadalan ni Kelvin. Wen, dua alawas mat gaya man asana simsimra kiti klase na. Malaksid iti dayta, puro bagsak pa iti grado na. Magpaglang nga ulbod janak mo. Pangipanan na nga iti kwarta daw dawaten na iti inaldaw. Gusto nan lakay. Bayam takasaritak to ni Kelvin, apaman asumangpan. Ay saan? Ibagamtas siya ti sangwen na. Da kami ti rumbang agsarita. Nas ka nakasaritak janak tak, Teresa. Kasano da ito yan, Kelvin? Doa bulanan ajak nagbinulan. Madanagan Amangan kit di mat numasikugak matang. Udi gamot ngamin nagan-anad ay sa. Di nakman papasulan. Kat no si kamat ti kanayon nga umaigi boarding house ko. Uray jak kayat, pilitan na. Malala, uwanan. Kat kasano nga ruditan. Anya kita ramidan ta. Agpudnutan na kadagiti dadakkel mo. Anya? Agam, ay sa. Kelvin, panangkunak at ad-adda ang makaawat dagiti dadakkel mo. No siya ngamin, ang mga no kabilin data ni tatang ko. Nang runa numaaman na amasikuga ko. Sige. Agawid ta nga rudo ni Jibalay. Makamuditan. Mami, iso na Aisa. Girlfriend ko. Aisa, ni Mami. Hello, auntie. Naimbag nga orasyo. Kastamot kan ka, balasang ko. Manipo dita. Tituin balingag na Aisa, Mami. Anya? Masikog ngamin na Aisa. Isa arumbang na lang at akdaraktin inawon na. Anya? Ang kasanon ti panagadal mo, anak ko. Masaduta ko nga gadal, Mami. Naawat yung sigurong ti surat, manipo di siya pagadalan. Adadyak na ipasasubject ko. Masaduta kong agulit manan. Anya, ang Kelvin. Na kayon tulatan ti makaam mo amang ibagakin ni Daddy. Apaman asumang pert, Mami. Apa yan dayan, anak ko? Anya ti mapaspasamakan ka. Diyak kaya tiyangot tilot-lutuan niyo, Mami. Kat no paborito mo ito'y ilot-lutok. Kinirog nga inapoy kan prito agalunggong. Diyak nga ron kaya tiyangot na, Mami. Makapadulo. Anya? Madya talaga. Diyos ko. Anya
Adin ti mapaspasamak dito balay. Apaya kastoy matdan dagiti anak ko. Basol mo ti amin, Teresa. Basol mo. Basol mo iso kastoy tinagbaragan dagiti anak ka. Anya? No saan mo kumaida nga inispoiled? Saan kumamat akastoy tinagbanagan da ita? Nung amin ungtak ida, anawaan nak. Anya nga ita? Imbes ama disiplinaan da. Saan? Takon konsentyamet ida. Oscar. Intultulok mo met ngamin amin akayat da. Isaksakit mo ida. Oras saanin arumbang tar aramidan da. Imbes abagbagam ida. Saan mat? Tapampanoy-nuyam kidin ti mading aramid da. Huston lakay. Oh. Wanan, basol kon. Basol ko ti amin. Pakawanan na ko ma Oscar. Itakla ang ama-amiris dagiti bidtot ngayon aramid ko. Diyak matan na panunot amabalin akas to'y gayam ti pagtungpalan da. Imbag kumamat, nun ikalbin lang, teltay nyawid na. Saan mat? Tauray ni Dayan kat masikugmatan. Ay na, unay matlakit din aya. Maawatak tirik nam lakay. Ang pangaasim tapagkalmaam ko matirik nam. Ang mga noan niya pa'y timapasamakan ka. Kasalok ko maapagkalmahan tirik na kitikas to'y sitwasyon, ha? Oscar. Nakababayin pa ikit din. Tiyang muda, agad adal na kita nakta. Yung una yan tikas to'y napasamak. Una yan, Teresa! Kanayon nak asidiren ti asawak, gapu iti kastoy ang nagbanagan, dagiti dua nga anak mi. Kanayon na nga ibaga abasol ko ti amin, banag apudnumet. Aklonag ang nagbiddutak iti wagas ti panang padakkel kadagiti anak ko. Ngam didak met siguro mapabasol. Ngamin, kas maysa nga ina, kayat kulang met nga ipaay ti kalkalikaguman ti maysa nga anak. Iso na laeng, tadyak meten na puutan ang naglabusak gayaman iti makuna a limitasyon. Ita, nakapasngayan ni Aisa, kat intuloy dati nagadal ka ni Kelvin. Nakapasngay meten ni Dayan, kat plano na nga ituloy ti panagadal na iti umay a panagsasarek. Maragsakan kami nga agasawa, gaputa uray na sapa ang naadaan iti anak dagiti anak mi, intuloy dalat tamet tinagadal. Kang runaan iti amin, nasapa kami ang naadaan iti apuko, nga iso ita tiliwliwami iti inaldaw. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma, tanakaibati iti adal tuy pakasaritaan nga inak inbinglay. Tuy pagayam mo, Teresa. Ken ka pagayam, Teresa. Numaminsan saan adakes noong tantayumet sagpaminsan dagiti anak tayo. Saan met adakes no paayen tayo met ida iti sagpaminsan. Ti panang disiplina kadagiti anak ket agtaod met laeng kadagiti naganak. Di tay unay ida panoynuyan tapno awan to ti intay pagbabawyan. Kunada nga ruden, amin analabes ket dakes. Alakastan pagayam, Teresa, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas.
Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin patgan mi a dumdumngeg. Ti surat nga intay drama ita, ket naadaw iti pakasaritaan ti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Freddy. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadag iti drama dito YouTube. Nang runa dito'y programam alagip ti napalabas. Kastamatan kadag iti padak anaayat adumdumngeg kadag iti drama. Kidawak ngay lingad na kumalatan iti nagan a Freddy. Tubuak ti Solano Nueva Vizcaya. Ngam addaak ita dito'y Manila, gaputa dito'y ti ayan ti trabaho. Naawisak mat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y padas ko. Padas apatsyak a makaibati iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Manang Dalen, umay kamanganen. Nakaluto akon. Umuna kalatan amangan kabagis. Sa anak pa'y amabisin. Sige, mangan kanto lang arudan no mabisin ka manang. Agawid akpay, tama pan kumut pa ka ng dagiti tingwin ko. Ay katwan awan rumba nga pagdanagam kanya. Takabaelak pa'y mat nga uray agmay may saak dito'y balay. Uwan manang, amok akabaelam. Agam sa balilat tamit, ano umay kalatasar sa rongkaran. Nang runakit agmay may sakakit nga rudan dito'y balayaw. Nadyak baka sublintol malang. Enton pigatak tumanin nga umay. Wan, Atoy, imbaglaan nga inayon mo iti pagplitim nga agawid, kabagis. Ay na, saanin manang. At dapay mo't kwartak dito'y. Idulin mo kit dita. Isupay nga igatang mo kadagiti masapsapol mo. Alakatin, awata moon, kabagis. Talaga nga inlasin ko daytoy aparakan ka. Adda ka manan di taabay ti tawa manang. Kasla ka na yun nga adda paspasungadam. Saan nga taaya nga agawid da Freddy ita? Di da nga tao may sarungkaran ti tanom day di amada. Ay, dahito ti jak mo manang. Apay, di da ka inawagan aya. Saan nga rod kabagis? Kinapudno na, kanayon ko nga ur-urayan ti awag da. Ang awan mo't, nalipatan daksamot ang dagiti anak ko. Ha, saan mat siguro manang? Ang mga no adalang pakakumikuman day di syudad. Ay, kailiw kong dagiti anak ko kabagis. Kastamot ang dagiti apo ko. Nabayagan day dinaudi ang nagawidan da. Kasanaw, kat agpadamot nga minan, ang naipromote da Freddy kani Joan iti trabaho da. Iso asaanan akas ide amasansan ti panagawid da. Ay, uwan nga rod da. Manang, kahit mo ka day tawagak ida, iti kasta, mamuanta no agawid daw no saan. Tanay, narigat agururay iti awan. Bayamon kabagis. Agawid dan tulata, inton makalagip da. Hello, asino da ito'y? Hello, Nanang. Ni Freddy daytoy. Ay na, imbag man ta nakaawag ka, anak ko. Wen, kumusta kayon? Kaasi ti apo, anak ko. Nasalun atak pa'y laeng mo't nga aging gaita. Da kayo nga ay, kumusta kay moten? Kumusta dagiti apo ko? Okay kami laeng mo't, Nanang. Awin gayam, naipawit kunti kwartayo. Inyawag kumitan kina Uncle Juanito. Tay sunan ton ti mapan mga para kada kayo. Apay, di kay kadimanen agawid, Freddy, anak ko. Saan, Nanang? Adong amin ti matrabaho diti opisina ita. Saan aya nga holiday ita, anak ko? Apay, adasarak mo. Holiday, Nanang.
Nas ko na sumrekak ta sayang mo eh. Double pay kami ngamin, no kastoy holiday. Ay, kasta aya. Wala nang. Iso, sige ha. Putde kong ti saritaan ta. Adupay ngamin tinaskan ngilipas ko. Umawag ak tuman eh. Sige anak ko. Agan-anad kayo kumaditawan. Bye. Nene, apayan manang dalain. Agsangit ka matay. Maladingitan lang amin amang pampanunot ka dagiti anak ko, kabagis. Ha? Idi si bibiyag pay day di amata. Kanayon da nga agawid tapno may agbakasyon. Itamutan, didak pa'y malagip nga umay sarungkaran. Mas daawak nga ron kadagiti anak mo manang. Imbes a kanayunan da kumati agawid. Gaputa agmay saka ka nga rodan. Saan man? Tamanipod pimusay day di bayaw ang hilito. Saan da mo tin anagaw awid? Banag apakaliday aklauday, kabagis. Ay, amo. Iliwag ti kanayon a panagawid day di. Diyak may ladawan tiragsak ko tong galagawid da. Nangrunan o kasyay nga agsasango kami amangan. Mana? Ang mawatak matkit di ida. Talaga siguro nga ado ti pakakumikumanda. Iso adi da maisa parte ang awid. Hello, Joan anak ko. Si kakadida ito'y. Wala nang. Talagang sakit din nga inurura yu ti awag ko Ay kat siyempre mo ta anak ko. Kailiw kayo ngamin una yun. Nang runa unay dagiti apukok. Kaano kayo ngay nga agawid? Ay, kwa nanang. Pasensya kayo na. Ngamsaan kami pa'y makaawid ita. Ang bayan nyo. Takasaritak to ni Manong Freddy, may papaniti day tabanag. Sige anak ko, urayak nga ron ti panagawid jo. Unanang, ang umsan pa nga ita amoyo mat nga awan hali-hali day no ospital ti pagtrab-trabahwam. Nasayat man kan saan ti panawan, naskan asumrek kami, kaputa adu ti agur-uray a pasyente. Wan matkit di Ay wan gayam. Naala ka din yung Uncle Juanito timpawit kong allowance yo? Wan anak ko. Nagpalingki pa yun Nasayat mat nga rod no kasta nanang. Sige baliwak tumanan ti umawag. Agsubli ako ni ti trabaho. Sige anak ko. Kat agan-anad kayo kumaakan ayon dit Wan nanang. Awan rumbang pagdanagan nyo kada kami. O sige, bye. Bye anak. Ita mampay ngawan ni Auntie Dalin iti abay ti tawa ti balay na. Kanutong ka lumabasak dito'y paraangan da adda dita nakatugaw. Pukkawak man. Auntie Dalin! Auntie! Yahoo! Auntie Dalin! Isuwat ako'y uyag. Ay, lumabasak pa'y man, Auntie! Dumagasak to inton malam. Di masumungbat. Amang ano di namang ti panang pukpukaw ko kenkwana. Sana bali. Labasak latan. Dumagasak to inton malam. Apay no kuyugan kalangan amapan agpachikap manang dalain. Nabayagan datang uyag mo. Saanan ka bakis? Agimbagak tumulaang ko na mo't. Nasaysayat mo't lang. Numapan ka agpa-doktor. Itigasta. Irisitaan na kay tuumno nga agas. Sana puro inang abul-bulong tingkain inuman. Ay na. Iso dagito yun ti agas ko manipod pa'y idi kabagis. Dagito iti kaalaak nga agas. Amang ano karkaro nga agkapsutak. No agtumarak ka dagiti tabletas nga irisit at doktor.
Awan mo't kiti dakas na, no agaramat kakadag iti herbal nga agas manang. Ang no sakla nga maysa, nasaysaya at matlang numapan ka iti doktor. Iti kasta, maamuan, no apay nga aging gaita, kat saan matlang nga agim imbag ti uyak mo. Gagangay siguro ti bumakatan kabagis. Adun ti marikrik na asag ubanit. Ano di mo kaya tagpa-hospital? Awagak nga rod dagiti anak mo. Ta ipakaamok ti sasaada manang. Ay saan? Dahit ati saan mong aramidan. Pang-asim kumalaang Juanito. Anya, ang manang. Naskan ama-amuan damot ti kasasaad mo. Saanan? Diyak kayat amadistorbo da. Amumat nga ado ti pakakumikuman da ijay syudad. Diyak kayat amay nayon kadagiti parikot da. Hello, Freddy, anak ko. Si kakadida ito'y. Wala nang. Impawit kong ti kwartam. Urayan nyo, gatangan nyo amin na kay kayatyo. Inawagak mo ni Insan Karol. Tao may na kayo ilutuan kina Uncle Juanito di tabalay. Kasta ka di. Wen, mala. Baliwak tumanan ti umawag nanang. At daak ngamin dito opisina. Agtrabaho akpay. Sige nga rod, anak ko. Katagyaman na kitimpawit mo, Awalan yaman na nanang. O sige, bye. Bye, anak ko. Ay, nagadong agpaiso ti kwarta. Ngumjak mat makaden na dagiti anak ko. Ne, adamanin umaw-awang. Sungbatak. Hello! Hello, nanang. Ni Joanne daytoy. Impawit kun ti kwartayo. Ha? Mangan kayo iti nasustansya amakmakan, nanang. Imbilin kumatan ka ni Manang Karol agumatang iti prutas. Isuti ka ninyo. Iti kasta saan kayong agsakit. Anak ko. Ala, sige nga rudan. Umawag ak tumanan. Adupay nga mintinaskan nga aramidag. Bye. Sige, anak ko. Bye. Ay, una yan. Diyak kasampulan ti kwarta, anak ko. Da kayo ti masapul ko. Ay na, da kami ka ni Uncle Juanito ti madandanagan kan ka ante. Apay no ipandakalaangan iti ospital. Awan rumpang pagdanagan nyo kanya kanakan. Kas na kon, gagangay na ti kastoy asakit no bumakatan ti tao. Wan angam nagdakkelan ti kimutungan niyo ante. Bakit akon kaanakan? Mariknak ti iniinot apan nagkapsot ko. Kat, kasano nga rod? Awagak ka din na Freddy ka ni Joanne, tay bagak ti kasasaad mo. Saan? Bayam nga isuda mismo ti makalagip nga agawid. Bayam nga isuda mismo ti makalagip amang kumusta kanyak. Pangaasim tadi mo ibang baga ti maipapan kanyak, Karol. Ang ante. Pangaasim tadi inaksuksukiran ka anakan. Tung paalam ko mati bagbagakan ka. Ay, ante. Diyak kaya't amadisturbuda. Iso abay am nga isuda ta agdisnudo nga agawid. Diyak kaya't nga agawid da. Nga puta masakit. Anya nga tanong agawid tayo mati dya probinsya. Sorpresaan daw ni nanang. Isurot mo ti si Bobo kala pamilyam takasak man. Ha? Kaano ko mamanong Freddy? Ita ko man wano inton bigat. Agnag tayo ijay iti makalawas. Intay mamot iliwan ni nana. Anya nga tano, da kayo pa'y lang ti agawid, manong. Ado pa'y nga mintinaskan nga ilapas ko. Jo, anading ko. Nabayagan tayo dinaudi ang nagawidan tayo. Agpakada ka pa'y lang iti trabaho. Ibagam nga agbakasyon kay ti makalawas. Takas tamot aramidag. Ang manong. Di ka tinagkad ka dating ko. Iti kinabayag mo ni ti trabaho. Sigurado apalubusan na katibos mo. Kan maysa. Nabayag nga wan bakasyon mo. Sige. Panasag ti agpakada, manong.
Saan mo lang nga padasan aading ko, no di kat aramidam. Sige man laangan. Okay, good. Sigurado nga minapadpadaanan ni nanang ti panagawid tayo. Maragsakan lakit di tayo. Ito man pa'y ngawan ni nanang asumabat. Kat no tunggal adamangag na alugan ngag sardeng iti batog ti balay, kat daras na natumanaw iti tawas anto sumabat. Wan nga ron. Kita nakasaramat ti tawa. Amangan no adalaeng di taunag ni nanang, manong. Mala, bumaba kayo no beng ha. Inkag manokin ni Lola yo. Mala, kumuna kayo ni Joe nagjoan. Iurnos ko lang nga ipark tilugan. Sige, manong. Nanang, sa dino ti ayan mo? Nanang, adda kamin. Nanang. Awan mo't ni nanang iti kusina. Awan iti salas. Awan mo't iti malikod ng tibalay. Napanan na ngay nga ta. Nanang! Yahoo! Ni nanang dayjay adagayam iti silad na. Nanang! Ay na, Diyohan anak ko. Ayag yamanag, tasimbarong karka. Kumusta kayo, nanang? Nanang, kumusta kayo? Ready anak ko. Sika ka din dayta. Ay nalimok magka. Saan mo, nanang? Nabayag lang amin at di tayo nagkikita. Iso ako na ayo, alimok magak. Ado ti inyawid miya para kada kayo, nanang. Mabit lang talag. Ay mabit lang anak ko. Ha? Apay, nanang? Umay kayo man, taarakupon kayo. Kailiw kayo unay anak ko. Kailiw da kamat unay, nanang. Uray da kami, nanang. Kailiw da kamat. Iso nga ro da nagahawid kami. Banag, apakaragsak unay anak ko. Kunaglakit din no nalipatan na kun. Mabalinaya mo ta malipatan mi. Ting ingungutin mi unay nga inami. Santa pulos, nanang. Ay, Joan, anak ko. Alaam man ti karton nga ada iti kabinet ko. Kitaam iti may katlo a drawer. Ha? Alaam mo na anak ko. Kartingam. Sige, nanang. Mabit lang nga rod. Maragsakan ak unay ang makakita. Kan mangarakop kada kayo anak ko. Maragsakan ak ang makaamuan na saya atin ti kasasaadyo iti biyag. Kat maragsakan ak ang makakita. Anaragsak kayo. Uman ayon abalon ko apumanaw. Nanang. Anya ka din dayta nga ibagbagayo, nanang. Lukatam dayta karton. Kat kita tinaglaon na. Pasbuk mat daytoy, nanang. Unyag pa iso. Sino nga'y takin ko kadagita, nanang? Inurnong ko amin ngayon paw ityo. Nainagan kada kayo adwa dayta. Anya? Dangag paiso amin dito'y dagitigatad ngayon paw it ko. Nan, kita agman. Awan surok, awan kurang. Iso amin dagiti impaw ityo kanyak anak ko. Unyag pa iso. No bilang tadya ko nagbayag. Agsinakit kayo kumadwa. Tauray at da akon iti sabali abiyag. Bantayan ka itulat. Nanang. Diyo ko mabaybayan ti magbagiyo. Kanayon nyo ko maalaglagipin. Ngay ayatan. Kan ipatpatag kayo unay, anak ko. Nanang, ipanda kayo lang ni ospital. Iti kasta. Agasan da kayo dagiti doktor. Saan, anak ko? Panag ko na, kat sa anak matlaangan nga agbayag, diti abiyag.
Sayang lang ti kwarta. Kan maysa, bakit akon? Amangan no saan matlaangan akabalan ti bagik dagiti agas kan injection. Bayan nyo ti kwarta, nanang. Tinapatag kat ti salon at yo. Tinapatag, maagasan kayo. Itikas na, agdadan na tayo pa iti mabayag. Nanang, pagkawanan da kami. Noawan kami iti dinam, iti panawan na kasapulan da kami. Sorry, nanang. Nanang. Unay lakit din nagito'y anak ko. Umay kayo man kidi, tara ko pon kayo. Nanang. Maawatan kayo umat, anak ko. Amok mat nga ato ti pakakumikuman nyo iti trabaho yo. Iso nga okay lang kanyak. Tinapatag at nakaawit kayo matlaan. Nagkikita, kan nagsasarita tayo pa eh. Sakbay nga isublit ti bulod ko abihang. Nanang, agreeing kayon. Intimplan kayo iti gatas yun, nanang. Apay nga eh. Kasla saan magtan nga umangangas ni nanang. Nanang! Manong Freddy! Umay ka man, Manong! Ni nanang! Kasla saan magtan nga umangangas. Manong Freddy! Awarin ni nanang ading ko. Awarin. Awan nga ron, Manong Freddy. Inuray na lang ti panagawid na. Inuray na lang ang magkita kan marakop na ta. Lumamarin lang ko mga isubli ti panawan. Tapno makarin natapay ti mabayag ni nanang. Lumamarin lang kumaring ko. Manong! Nanang, sabi ko ma, na mapakawanda kami kadagiti aduan ang kurkurangan mi. Pasensya kayon, nung nagbalin kami ama naging bobokon. Tibagi mi lang, tipinampanunod mi. Di na ka man lang pulos, ilikan iti importansya. Sorry, nanang. Sorry. Talaga. Agbabawi kami man nga agkabsat ngem naladawan ti amin. Kadagiti padami nga anak, ipariknakan ipakita tayo kumati pammatag tayo kadagiti naganak tayo kabayatan as ibibiyag dapay. Di tay urayan a mauyos ti biyagda sa tayo makaameris. Ngamin, uray kasanupay kapigsa ti panagikis tayo nga agbabawi kan agluwa, awanen mabalin tayo no insublinan ti bulod na abiyag. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Freddy. Ken ka pagayam, Freddy. Agyaman ak unay itiing ka panangibingla iti pakasaritaan ti biyag mo. Daytoy ket maysa a palagip kada tayo nga anak arumbang nalaeng nga ipateg kan ayaten tayo dagiti naganak tayo. Saan laeng a kwarta ti masapul da, no di ket ti presensya tayo nga anak da. Kumustaan kan sarungkaran tayo ida. Ipakita tayo ti panagayat kan pamateg tayo. Tano awan tayo met ditoy abiyag. Alakastan pagayam, Freddy, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama.
Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Adtoy manen ti pagayam yo, Freya Simsim, amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak na bindisyon nga aldaw. Sapay kuma, taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg, dito'y nanumo a programa tayo. Ti surat nga intay idrama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan abeya, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawisak met a nagsurat, gapu takayat ko nga ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas apatsek apakaadawan iti adal, nang runa kadagiti padak a nasukir. Nasukir kunak, gapu tadyak inpangag ti pammagbaga dagiti nagannak kanyak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Kunaklagid din awanan tinamnamakin ka, Bea. Apay mo't ngay anak ko nam ti kasta, Glenn. Wana, tamarik na kadidak kaya dagiti nagannakan ka. Kanayon nak namin kat ako sila pa ni nanang mo. Tunggal mapanak ijibalayo. Anya? Awan mabalinda Ngamin, siyak mat ti agay ayat. Saan mat nga isuda? Wan nga ron, iso adakkel ti panagyaman ko ken ka. Ngamin, inlaban mo ti ayat mo kanyak. Siyempre mat kasta ti kinapatid mo kanyak. Kadsapay ko tadinak to paldaangan. Saan to Apolos, Bea? Ikarit deta ken ka iti batog ko langit. Kan ipatag kay ti kastawnay. Dahit ako matikanayon mo alaglagipan. Anay ko, apay ngagsipat ka ngay, Glenn. Garampingat ka. Asino ti lalaki a kasarsaritam iti plaza, ha? Di ko nam siguro, saan kayo nakita? Anya, adda ayamat kinasaritak. Awan! Garampingat! Anay ko, gusto ko mamatan, Glenn. Taglibak ka pala. Kat no naglawag anak kita ti panagsarita yung lalakim tayo dyan, ha? Ipagamptipod no. Tano saan dakas ka kanyak? Awan lalaki! Awan! Awan! Namin anok ka di nga ipagakan ka na ita, ha? Sika lang ti lalaki iti biyag ko. Patyan na kumamat, Glenn. Siguradun lang. Tanong maamuak nga dalalakim. San lang nga day tati maramanam. Nawatama! Sorry ka din, mahal. Ikarik, saan na maulit? Sorry talaga. Glenn. Pakaunan nagmata na. Naramit ko tayo dyan. Kapoy tinalaos sa panagayat ko kain ka. Diyak kaming kayat nga da sa bali alalaki a kasarsaritam. Pasensyahan, mahal. Glenn, awan sa bali alalaki iti biyag ko. Amom dayta. Pasensya ka na talaga, ha? Diyak kami maliklikan ti agimon. Nang runa nung makitak nga dalalaki a kasarsaritam. No talaga ngay ayatan na. Agtalag ka nga rod kanya, Glenn. Wanan. Basol kon. Sorry nga roda na. Sorry talaga. Ikarik, sana na maulit pa.
Agyaman ka, gapot ay ayatan ka. No saan lang, jak lamon. Lukasta, napakawan na kon. Wanan. Ay na, agyaman ak mahal. I love you. I love you too, Glenn. Anya nga iti masakbayam iti dayjay aglen. Kat no awam magtrabaho na. Day tala ang agbas basketball ti ammo na nga ramidan. Anya to nga iti ipakanakan ka. Bula. Ninanang man. Ay sus, awan lat ammo ko na anak ko. Kakaasikan tulang iti den na dayjay lalaki. Nanang, diyo kumamot tagibasitan ni Glenn. Makabirok tulat tamot ay iti pagtrabahuan na. Oho, kaanon tupay ngay. No talaga matlaang di nagbiro kumaitan. Payan nyo nanang, taibagaktukan ko na dayta. Ay na, no talaga ananakam, saanan amasapul nga ibagbaga. Adamat kan kwa na nga agbirok ah. Nanang. Isab-sabam lang ti bagam iti dayjay aglen. Kano damag ko nga adik dayjay atao. Nanang, iti dayjay. Ngam ita, nagbalbaluan ni Glenn. Ay na, no adik ti may sa atao. Soblya-soblyan nan tulat ta dagita abisyo na. Day ta ti imulam iti panunot mau. Glenn. Oh, apay, aday bagam? Apay no kalaysatan. Iti kasta, mabindisyonan matan ti panagdan nata kas agasawa. Ha? Ay, kwa. Uwan ako nga. Hanggang awan pa'y matgastusan ta. Among maki-extract lang iti construction. Apa gusto lang matisweldok agastusan tayo iti inaldaw. Glenn. Di kagdanag. Tadublik tagtrabaho. Iti kasta. Makaurnong tadagos. Uwan ang arod. Ipadas ko man ti online selling. Taisupay ti maganan siya. Una, pag tinulungan ta, iti kasta, daras ta makaunong, tapno at daramatin ta para iti panagkasarta. Wan, ibagak tumatan ka dananang, kan iti-ikit ko nga aday di abroad, tapno maisaganaan da. Saanan, nakababain. Amangan mo ibagada pa yung isuda tinamnamain ta nga gastos. Ibagaklat namat tapno di dan tumakmaklaat. No tumulong da, di dakila pagyamanan ta. Ngam no saan, ay kat agyaman talata Anya ka kadiglen. Agparpang ka kumamot, pangaasim. Nakababain ka dagiti bisita nga da ditoy. Kalkalpas lang ti kasarta. Ngam na barbartag ka kitin. Tungol na ka man, Bea. Agbartag no kay kahit ko. Di na kumabali na labdan. Nawatang... Batong tiimo. Di mo musmasan. Masaksakit Unay kamantan, Glenn. Apay, di ka mabain kadagiti bisita nga dapay laang ditoy, ha? Sikakit din abumalay ti mangirugrugi iti gulo? At daya gulgulo manang. Awan magtamok. Ay, awan mo, Glenn. Ulaw ka talaga. No itay ko pa'y laang nga anawaan. Ngam di nak matdengdenggan manang. Ala, iya dayo mo dito iti asawam. Paturugam, ilak mo ti siledyo, tapno agtalnan. Wan manang. Ay, saan? Jack pa'y kaya ti madurog. Kaya't ko better uminom. Lakay, nabartakan. Pangasim, danggan na kong awad. Ala, umay ka, itulod kan iti seleta. Iturog mo pa'y laang tapno mausawan ka. Oh, ato yung tikapim lakay. Agkape ka. Iti kasta, mapudutan ta dyan mo. Anay ko!
Apay ngayon sabwag mo matan kanyak titinimpla ka kapem, Glenn. Anay ko. Agdamag ka pa ilang? Apay manin ayang, Glenn. Anya manin ayat hindi mo nagustuhan ngayon naramid ko. Tapay nga aramidam ti kastoy kanyak. Makauma ka. Nauma kita pa naggrupo bang? Anya? Wala. Pumanaw ka itisang anak. Tamangan mo saan lang aday tatim maramanam. Panaw! Bakit? Yawat anak man iti dano? Mabit lang lagay. Oh, adoy. Abisina ka. Igawanak man ba'y bakit? Napanugak namin anak ki basketball. Imbag ano na nga ba kayo matlaan? Maalas nga rod. Tanaabak kami. Agawa ang kiditi. Ipagpagawakin ka. Tani, mabisina ko na talaga. Wen, umayan lakay. Oh, adoy. Mangan kan. Na, dahito iti ipasidam kanyak. Pansit anasagpawan iti sardinas. Ano sa mun alakay? Awan mat intad mo nga igatang iti karne. Iso nga ano sa mga ruday na Apay nga yung tiplak mo matan iti rupak ti plato. Nabambanog na tao. Yung kastaki din di pasidam kanyak. Karne ako ma. Tapno adamot pamigsa. Kayot mo ti agsida iti naimas. Ngam di ka mat ngarod mangtad iti igatang ko. Nito't sumumbat ka pa ilang. Anay ko. Gusto ko mamatan, Glenn. Pangasim. Dayta ti maganab mo. Ibagbagak idikan ka nga awan na sayat ang masakbayam iti dayjay aglen. Ngam ipili mo maglata ti kayat mo. Nan? Anya nga ita. Dandan ni inal daw ka lang arud ang makarkaraman iti tong pakas kadadanaw. Awan lang arudan na talgad at trabaho ti asawam. Artek pay. Kasano kayo langan iti apukok no kasta? Barang ano agbalbaliw tong matlaang ni Glenn, nanang. Ay na, patpatsyam. Awanan pa nagbalbaliw na. Naibarkada ngamin, iso akas jay. Di mon isakit ti asawam, Bea. Sika lang arudan ti kakaasay, ngam adapay laganas mo amang isakit kan kwa na. Nanang, saan ko maisaksakit ni Glenn? Ay, makaammo ka. Talaga natangkan ti ulom. Iso ang makaammo ka nga rudan iti biyag mau. Awan to ti pababasulam, tadinak matdenggan. Di mo denggan ti pamagbagakan ka. Ay nabalasan ko. Siya konti magibagbaga. Nasaysaya at laangan no adaywam ti anak to. Tatang. Nakakaasikan iti pampamayan na. Di mo ko maurayan at akdakis pa iti mapasamak ken kabalasan ko. Nagkarimot kit din ni Glenn. Adinan ulitan pa iti mangkabil kanyak, tatang. Pudno, anak ka rin. Inton mabartag. Makalipat manan. Kat kabilin na kanto manan. Barang ano saan tumatan, tatang. Daking kanaitan balasan ko. Awam mat sigurong timakunam. Gaputa binagaan kamatan. Sa dino tinang iduli na miti kwarta nga inted ko kay di kalman. Impalingki kon alakay. Ingatang kon kadagiti masapsapol dito balay. Ne, yapay nga. Imbagak aya nga ipalingkem. Idulin mo kunak. Awan nga rod bagas. Iso nga ison ati ingatang ko lakay. Nan, mangtay ka mga rod iti igatan ko iti sigarilyo. Oh, adto eh. Daytoy laangan tinabati lakay. Iyag mo amin hindi ta. Apay nga bilangan pa ilangan ay. Mapanak makibasketball. Sanda ko nga oraya. Mangan kayong tulatan. Anya te. Di ka nakakaribakat. Kaya't mo asaman. Agar aramat ka manen iti maiparit nga agas. Di mat ingkarim adimon soblyan ti agaramat iti kasta. Di ka natagari ko nakamat.
Amangan no tamakangkin ka. Glenn, Oh my God, di bakit? ibatan na, Glenn, pangasim. Anay ko. Di nakpagkadkadan mo, di mo kaya takapilin ka. Nawatam. Oh my God. Saan, pangasim? Di na kumamat pag-aramidan ni Titakas. O tungartim. Anay ko. Siyak ti asawa ma. So di nakarong pagkatid. Paragsakan nak. Tapos di ka kabilan. Anay ko. Gusto kumamatan, Glenn. Maasi ka kumamat ganyan. Husto laang ti kasdi ngay naramid mo ka ni Glenn, anak ko. Barang agnakematan ti asawam. Diyak ko maaramidan ti kasjekan ko nananang. Ngam nalabas matan ti panangkabkabil na kanyak. Sakit sinubyan naman matan ti agaramat iti maipalit nga agas. Awanan ba inday dya tao? Rumbang laang amabalod, gapo iti kasdi nga aramid na. Nana, Adan sa maawag mo, anak ko. maningag paiso. Mabiit lang ang nanang tasong bata. Hello? Hello, bakit? Ha? Glenn? Siya nga ron. Pagawanan na kumabakit. Pangaasim tayo sa nudmonti darum kontra kanyak. Iti kasta, makarwarak man ditoy. Agsarita ta kumabakit. Please. Wah. Ikarig. Diya akong subyanan pa dagiti takis nga ramid ko. Agbalbaliw akong bakit. Promise. Nagyaman na kiti pa ng pakawan mo kanyak. Bakit? Awan anyaman na lakay. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Kat sapay lang kumata di mon sayangan ti intad ko kan ka agundaway. Agbalbaliw ka kumamatan, pangaasim. Uwan bakit? Ikarik day takin ka. Ikaid kong tagtrabaho. Para kada kayo iti anak ta. Nasayahat mat. Aywan gayam. Planok ti mapan ijay syudad. Ha? Ni, anyang iti aramido mi dyan bakit? Mapanak mat agtrabaho Iti kasta adamot bukod ko ang kwarta. Kasanong ti anak ta? Ibatik pa'y laang kininanang. Isoda pa'y laang ti makaamo ang mga awir. Kaanong iti panagawid mo? Kita agto alakay. Diyak pa'y amunoan niya nga aldaw ti day off ko. Namno bilang, ang mga numaminsan tulaang iti makalawas ti panagawid ko. Sana bale, taka na yun nagtumat niya umawag. Kumusta nga iti bagbaken ka, Bea? Ha? Kaano nak ngay ngakludan? Ronnie, amumot ngagpadatang addan asawa na. Wan, kamusan kami ngagdenden na itasawa. Labayagan na nagsina kami. Oray si kamat saan ka rin? Nagsina kayon itasawa. Saan kami pa nagsina iti asawa? Saan mo ngay ayatan? Kaputa, nauma ka ni aramidan na ka. Saan ka rin? Ronnie. Bea, ay ayatin ka. Pangasim, tay ka na kumamat iti kung daway amang panagnak iti daytakan ka. Ronnie. Oh. I love you, Bea. Amok nga damatrik na mga niyak. Iso pangasim, tadi mon ilibak dayta. Agin inayat ta. Iso palubusan taraw dagitirik nata. Bakit? Apay aya. Itay ka pa'y abalikid. Agpaturog ka man. Di ka di mailiw kanyak. Bakit? Ay na, nabambanong ka, Glenn. Nakita mo't dagiti inaramid ko itinagmalam.
Naglaba ka naglinisak dito'y balay. Maturog takit din tani. At dapat trabaho kinton bigat. Masapa ak manin ngagpasyudan. Sa balin samot din at trabaho ti trabahuam. At dayta ka manin, Glenn. Di mo man ipulagid kanyak ti aramid mo. Diyak kayat niya pa. Iso maturog tani. Anay ko. Aping agsipat ka ngay. Pudno ka. At dalalaki na nga! Anay ko! At dalalakim saan ka di? Juan! Adda! Isong agsinatan! Ngamin nauma akon kan ka! Nauma akon iti kastang aramidam kanya! Kunakon kat! Napukawan anamin pinsan ti panagayat ko kan ka! Isong agsinatan! Nawayakan kat nawaya akmatan! Nauwatan! Nasaya at mata sininamon ta sa Wambeya. Nulakit dito manugot ka, kaya't kung agdanatan. Ronnie. Ikarik, at yak toramidan na kita nararamid ni Glenn ken ka. Di kan to pulos paldaangan. Ayatan, kan ipatag ka sa sawak. Nung maipapan mo titanak mo, ibilang ko, kaspudpud nung anak ko. Kat dawatak, akasta ka kumamat kadag iti talo a pinutot ko. Pudno asinin na ako ni Glenn. Ngam saan na akayat asawan, amakidan na akmata na daruskan ka. Pasensya kan, Bea. Diyak lang abin malapdan ti bagik. Kapoy tinalakos aragsak ko. Saan kamit kiti apilitan? Basta kanayon mo kumalaglagipan. Ngaltak lang dito'y parakin ka. Agyaman na, tamaawatan na, Ronnie. Awan na nyaman na, Bea. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Nakasagana ak nga aguray. Aging ka nga umanugot ka. Amakitan na kanyak. Ni Ronnie tinangan andingay kanyak kabayatan ti panagtrabahok ijay syudad. Iso siguro ti may sa arason, isoan natin nagtiriknak kenkwana. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nagdan na kami matan. Kat ita, makunak anaragsakak iti dannana. Ngamin, iso ti nakariknaak iti pudpudno apammatag ti may sa nga asawa. Adatalo nga anak na itiin mo na akinadannana. Ti anak mi ken ti anak ko. Bali 5 amin ti ayaywanak, kabayatan ti panagtrabaho na. Daytoy mantipadas ko, adyak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Bea. Ken ka pagayam, Bea. Ti panakiasawa ket saan abareng-bareng. Saan akaslamakan ano di mo kayat tiraman na ket mabalin mo nga ito pra wenno isarwa. Daytoy ket may sa a desisyon arumbang apanunutan pay anaimbag. Saan ano inbagam nga agsina kayo ket agsina kayo latan. Ngamin, nabindisyonan ti panagmaymay sayo. Nagkinnari kayo nga agbinulig kayo itirigat ken namay. Ngamanyangay nga rod. Talaga siguro akas tatibiyag pagayam ko. Sapay kuma, tamataginayon tiragsak itinagbaetan nyo, iti lalaki akadenden nam ita. Iti kasta, agtal nametan ti panunot ken panagbiag mo. Alakastan pagayam, Bea, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo alagipti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intay drama ita, ket naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan nga Aymi, manipod probinsya ti Ilocosur. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawisakmet ang nagsurat gaputa kayat ko nga ibinglay to'y padas ko. Padas apatsyak apakadawan iti adal ken mang tadliwliwa kadag iti padak adumdumngeg. Kidawak nga ilingan na kumalatan iti nagan nga Aymi. Agmay may sa aklaang nga anak. Daksanggasat tanasapa akmet anaulila. Pimusay ti inak gapu iti sakit. Kastamat laeng iti amak. Isu adim makkelak nga rod iti puder da lolo ken lolak. Iso na laeng, tanagsarono damat laeng apimusay, gapu siguro iti kinabaket ken kinalakaydan. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Lola, apay a pinanawan dakmatan. Kasanuak paitan. Awanan kaduak, Lola. Oy, Aymi, gustunan da ita. Overacting ka mat. Itay ka ba'y asangit ita abay ti bangkay ni nanang. Makarengreng ka na. Maladingita naglagamin, Uncle. Kasanuak paitan, tawanan da lolo kan Lola. Awanan kadwak, Uncle. Well, ngam di ka agrungaab akasta. Agluha ka lang. Saan amasapol nga irungaab wano ipigsam dagsangit? Uncle Raul. Makapaso na dangdangga. Nagsakit di tinabayag. Magsangit ka, agluha ka lang. Saan amasapol nga ipigsam? Nawatam. Wala, Uncle. Tangayawan mo tanda na ng kandatang. O may kalangan agnaed ija balay mi Aymi. Agpaiso, Uncle? Wen, agnaed kan kata kami. Nga maggagat ka. Ngamin, jak kati sa dut akabalay. Wen, Uncle? Kan nagsardeng ka pala nga gadal. Tapno matulungam na antim alor na kadag iti trabaho ija balay. Amom tagluto. Amok, Uncle. Nasaan nga rod no kasta. Agluto, aglabagan, agdalos taramidam. May mayatan ti kasta. Ang tagmay saka dito'y daan na balay. At lisijay, taadda kami akadwam. Adda kami amang isakit, no bilang taadda mang dangran ken ka. Agyaman ak, Uncle. No makalungaw tayo to, di ituloy muntun agadal. Wen, Uncle, ket agyaman ak unay kada kayo. Agdalos ka dito'y kusina. Kalpasan na, ijay kwarto mi. Kan punasam amin atawa, wan? Wen, Auntie. Agawa am ti agdalos, tagluto kan tupay inton madamdama. Wen, Auntie. Kalpasan am makaluto ka, laba am to amin, dagiti inakas ko a kurtina ken up ti kama. Wen, Auntie. Numalpas mo to amin, dagiti ipapaaramid ko. Inkanto alaan te inorder ko asaba ijay ayan damari mercy, ha? Pangan-anwan niyo ti saba, Auntie. Aramidak abananak yo, ta isursur mo nga ilako. Ha? Oh, apay, di mo kaya? Masadot ka nga agisursor, kasta ka di? Ay kwa, Auntie, kayat ko, nagagatak amang isursor. Banana Q! Gumatang kayo! Banana Q! Ay, nagrigat gayam ti awan tatang kananang na. Ay, nabanog ako. Ngamjak mat mabalin ti agreklamo kada anti kan uncle.
Taong tandak matno ko Ay, sakla makainan na. No pa nagtuturugan iti rabi Sapay ko mata magatang amin to'y lakok a bananak yo. Iti kasta, masapa akmat a makaawid. Bananak yo! Gumatang kayo! Simangput kamot gaya man kanakan. Wen uncle, Kat, nalakom ka dimot lang amin timpala ko ng tem. ada na bati addo uncle, ngamkinan kon ata mabisinak mat itayon. Apay ngay, isupay ko matibayad day. Apay, di ka nangan ayay dagsapa sakba arimor ka. Nanganak uncle, iso na laang ta mabisinak mat ngamin unay itayon. Inton maminsan, agbusog ka, tapno saan mo akanan tilakom. Sayang mo ti mapaglakwam ko may ti day. O ala, bayamon lakay. Dayjayan ti tangdan na naglako iti bananak yo. Ha? Yag mo amin tinaglakwam, ay mi. Adtoy, auntie. Aginanakan. Kalpasan na, ingka agluto iti pangrabyan tayo. Ilakok ti balay kan luti day dinanang kan tatang bakit. Kasanong ko mga ilako, kat ni ay mimot tinakanagan itay. Iso tinangipatawidan dagiti dadakkel yo. Gaputa isukat nga rod ti pan nakabagi day di manong Armando akapsat mo. Well, nga madamot kanyak ti papeles ti balay kan lote. Kan maysa, kanakakmat na imi. Adda iti puderta. Isong adda nga rod karbangak amang ilako iti dayjay. Kat adang harudan bayar mo. Ado ti bayar ti hausin lat. Nang runa no napintas ti lokasyon na. Makamu ka nga rod araol. Wen, tapno da pang negosyo ta. Kan pagtuluyon ta matlaang nga gadalay mi. Iti kasta, awan mo't may bagbagana. At dakan ka lakay. Anya ngay kumaan negosyo ti plano. Panunutan tanto na imbag. Inton may gamantanton ti kwarta. Bakit? Magustuak ti lokasyon ti balay kan lote ngay laklakom, Raul. Ket kasano ngay madam? Gatangam nga rudan Di ka madanagan, tasan kumat nga ipangina. Damag ko at ikaanakam kano matinakanagan dito Apay ngay asikati mangilaklako. Ay kwa. Kasto amin madam. Pudo nga iso tinakanagan dito Tay sugat nga rudti nang ipatawidan dagiti dadakalmi. Kaspan nakabagi day ti kabsat ko nga ama ni Amy. Iso na lang takayat ni Amy ti agtuloy nga gadal. Iso napagnumuan mi nga ilako ti balay ken lote. Kasta ka di. Wen, madam. Sigurado am laang nga awan to ti agbalin aparikot. Inton gatang kunday ti adaka. Awan, madam. Masiguradok day ta. Sige, gatangak nga rudan, Raul. Itatanala ko mun ti balay kan lote. Anya ti planom Raul. Pampanunutag nga ron na niya ti meta negosyo. Pangalan nga ta? Bagasan, water refilling station, bakery, wano pigiri. Ay kat kumpurme kan ka alakay. Tinapatag adda pangibautam iti kwarta ang naglakwam iti balay kan lote. Iti kasta saan amapukaw. Wani nga ron. Anya nga tayo ti kasayaatan ng negosyo. Aywan, kasano ni Amy? Agtuloy matlaang ka di nga agadan. Una, pagtuluyan ta. Tauray malpas na lang ti high school. Mabalinan. Mani, gumatang kayo itinalintaman Gumatang kayo. Neneng. Ay, wala na. Naggagat kamutin, balasan ko. Ay, wala, tamaong tanak ngamin, wag sadut-sadutak, nana. Kasta ka di. Sa dino nga iti balayo dito Asidaglaang dito'y nana. Ay, da kayo ka dito nakagatang iti sigod a balay mi? Awan. Anak nakakadi ni Raul. Ay, saan nana? Kaanak-anak. Awan anak da ka ni Auntie Lorna. Kasta ka di. Natay nga minan dagiti dadakkel ko. Kastamat tanda lolo ka ni Lolak. Siguneti day di lolo.
Daytoy kano abalay ti panakatawid day di tatang ko. Iso nga impanaganda kanyak. Iso na lang ta inlako maten ni Uncle Raul. Tapno adda kano pagadal ko. Kasta aya. Wan, iso makipagnanaadak mat ita malayda. Ay, manungay gayam tigatangan niyo ama ni nana. Kwa, gatanga kami nun balasang ko. Iti kasta, di kan mabannog amapan mangisursor. Agpaiso, nana? Wen, mala. Kwentaam numano amin dayta, taiso ti bayadak balasang ko. Ay na, agyaman ak unay, nana. Ayan tinaglakwam, ay mi. Adtoy, ante. Kasta agtrabaho ka para iti allowance mo. No di ka agtrabaho, awan mo't pangalaam iti igatang mo kadag iti kasapulam. Iso nga agagat ka, wan? Wan, ante. Narigat mo't no puro libre ti itadmikan ka. Malugi kami mo't akin ni uncle mo. Iso nga sam nga rot ti agtrabaho. Tapno adang mo't gonggo nami amang pakpakan kan ka. Nawatam. Wan, ante. Mala, ingka nga rodan agluto. Apag huston to, inton sumangpat ng uncle mo. Wan, ante. Nakapsot gayam ti water refilling station. Basit ti maganan siya ti binulan. Anong santan aging ga masubot ta tinagpuunan talakay? Ilakoksan, ipasublat ko ti sa bali. Anya? Agraman ti pigiri. Ilakok mo't amin na nababoy. Anya? Agpautang talaga. Nalaklaka ti trabaho na. Kayat mo asawan, agpaporsyento ta? Una, 30%. Bakit? Ay, si kang ruta. Imbagkan ka ta business-minded ka. No siya, awan amok ka dagita. Suportaran ka latan, lakay. Agsardeng ka pa ilang ag-eskwela imi. Awan nga minin kwartang aramatam. Anya? Kunak man no, usarag tinaglakwan yung iti balay kan lo, ti atawid ko. Ha? Ay, kukwa. Sanda pa yung amin na binayatan ka na kan? Inutang da. Kasta aya, uncle? Wen, iso nga agsardeng kan. Tani, awanan pagpaadal mikan ka. Uncle, kayat ko ti agadal. Iti kasta, adan tumat ko mamay pagpanakkel ko. Kasano aklangan ngay no sa anak makaadal? Apay ay adi ka makawawat ay me. Saan da ka nga rudin akabailan apagadalan? Kan, saan da abinayadan ti balay kan lote ngayon lakok? Iso nga agsardeng kan. Agtrabaho ka langan dito'y balay. Nawatam? Lunes ita Apay, awan ka di klaseng balasan ko. Kwa, nagsardeng ako, nana. Di umot ngamin ka no binayadan ti balay mi. Iso lang, deje tinamnamaag apagadal ko. Ha? Nagkunadyak binayadan, balasan ko. Ni Uncle Raul, nana. Bayadan niyo kumantap no ada pagadal ko. Anya? Ay, saan na pudno day tabalasan ko? Ay, kaasi kamot. Luklukwan na kalaang ni ulitag mo. Ha? Anya ti kayat yu asawan, nana. Ubing ka pa'y ngamin, balasang ko. Iso adi mo pa'y maawatan ti amin. No kayat mo, siya kun timang paadalkan ka. Ha? Awan anak ko, gaputa nagbakbaket ka balasang. Dagiti laang kakaanak ka ti pagatadalag. Kat numanlugot ka, agnaud kan dito'y balay. Ibilang ka kaspudpudno a kapamilya. Saan kayo matakapkapin nana? Saan kayo akabagyan? Kababain Awan rumba nga pagbainam. Pudno asaan tangag kapkapin ang maasyanak kan ka. Isakit ka. Saan akas kadagiti mismo akadaraam nga alalilaan da ka. Parparigatan da ka iti trabaho. Imbes apagad-adalan da ka kuma. Kat di ka mapan. Awan mo't kat ti parikot ka da kami ay mi. Kasta, palubusan da nga ampunan ni Nana Amelia, Uncle Raul. Katwa na. Apay kung mga alapdan ka.
Nulakit di takayat mo, di mapan ka. Kay kayat ko paikit di Ha? Kwa. Tikay ko sawan, nasasaya ti jay tabak nang ti jay bakit. Maitid na amin na kayat mo. Amangan no pagadalin na kapay ti jay. Ngamin, awan pangikastaan nan iti kinaado ti kwartana. Iso nga ron ti ko na, Uncle. Pagadalandak ka, no? Kaya't ko nga minunay ti makaadal, Uncle. Iso sapay ko mata maawatan dak. Awan pa rin ko titiday tayo, mi. Kas na kon, nasaysayat amapan ka ijay, tadda mabalinday jay bakit. Makapangan kay tagkakay mas amakan ijay. Iso sige, mapan ka. Tawan mo't mangiparpari. Oh, lakay. Di mo unay ti agsida iti karne. Nang rona da kita taba. Kun inayadam man ti mangan. Kasla ka may bibusan. Diyak mga makapangan no awan ti taba ti karniya sida. Bakit? Ay, unay kalakit din aya. Iyag mo man dagitan ataba. Na, nga. Di mo iya dayo ti sida na. Diyak penabsog. Sakto man lang ang tagpalingki. Kanayon akas to'y tigat-gatangam amasida. Pasig atabtaba. Kasta nga ron ti kahit kung nga sida karning at taba-taba na. Bay-bay anak kadilag. Diyak makapangan na awan taba ti karni asida kunakmanan. Mala, yung mo rin tatay busag. Sayang tinggatang ko. Ay, awanan. Nalugi amin ang dagiti negosyo tabakat. No pinaggidan mo ngamin nga inibatan ti water refilling station kan ti pigari lakay. Wana, tawan mo nga rod magangganan siya ta. Agbambanog talangi jay. Wana, ngam kita amita. Awanan. Namimpinsan maten analogi dagiti rinugyan ta negosyo. Kunak man no kunam anapig sa day tapautang business. Ang awan matlat ta. Ay, huwag nga rod. Adong agpaiso ti pautang ta. Ngam, awan mo tinagbayad. Nagrigat tagsingir. Kasanuta pa'y itan lakay. Pangalaan tan ngay iti kanenta. Diyan ka mo bakit? Makaumat kas to biyag. Timat gaya man balay da Uncle Raul ti malabsak. Tinasayaat. Dumagasak man. Uncle Raul! Auntie Lorna! Umayak man! Yahoo! Ni Uncle Raul mat nakaturog iti indayon nga da iti balkon ti balay da. Jakon si nga baliwak tulatan ti dumagas. Uncle! Uncle Raul! Uncle! Uncle! Tulungan na ka. Ay, maragat. Diyos ko! Karuba! Tulungan na kami! Ni Uncle Raul! Sana makaangas! Tulong! Hello, Auntie Lorna. Oh, ay mi, si Kamat. Apay, anya ti masapol mo? Ni Uncle Raul, Auntie. Intaray mi dito'y ospital. Anya? Apay, ano ti asawa? Naatake ni Uncle, Auntie. Madama atamtaming ang dagiti doktor. Anya? Anya nga ospital ti ayan nyo. Taumaya kadagos. Sige, Auntie. I-text ko ti address ti ospital nga ayan mi. Urayan da ka dito'y. Darasag pa'y tagpataray. Tapno makasangputak kadagos ija ospital. Ay, nagbuntog lakit din ayat ti sarsaron mo kalugan. Ay, overtake ak man langan. At datra ka masabat ko.
mo ko mabaybayan na anti ka ni Uncle. Di ka na yagladingit ay may panasam ko. Amangan no makapadakos kan katikasta. Makaasim at Dante Lorna kan Uncle Raul na. Nagsarunod at lakit din na ospital. Agtalag kay di Diyos panasam ko. Patya ka di na baybayan da Lorna kan Raul. Kumusta kan, Auntie Lorna? Ay, awanan. Pinutad ang tisakak, agapuanan di pan naka-aksidente. Auntie. Awanan, Sir P. Kasano apaitan? Hindi ka madanagan, Auntie. Tadak mo't ang mga sikaso kada kayo. Kumusta gayam ni Uncle mo, Amy? Nasayat mo't tanti ka sa sad na, Auntie. Iso na lang tasan una yung makabalikas. Napiktaran ti panagsauna, gapo iti pan nakaatake na. Apay ngaya kas timatan tinagtungtungpanan may gagasawa. Kasano kami paitan? Ato yung tigatas yo, Auntie, Uncle. Agatas kayo pa, isakbaya maturog kayo. Agyaman na, Amy. Agyaman na Oh, di ka agsangit, Auntie Lorna. Pakawanan da kami kumakadagitisan na nasayahat nga nararamid mikan kay ti kalabas. Palasang ko. Guraya isya kanagan sore pagkawalan na pagkawalan na kagamikin yan tren ba nagbalik kami ada all pitken ka Napalabasan dayjay, Auntie, Uncle. Awanan kanyak dayjay. Tinapatag ita, katyag dama. Dalabit akarma kada kami dito. Ada pasama kada kami. Kasano tapahitan lakay. Agpadatamutan na sana makatrabaho. Sakit na lugi mat amin na negosyo ta. Di kay madanagan, Auntie, Uncle. Ingka rin ni Nana Amelia at tulungan da tayo. Kat ikarikmat nga aging gat kabaanak, kan napigsaak. Jak tumauma ang mga sikaso kada kayo. Kas itiin ka rin ni Nana Amelia, tinulungan da kami. Iso tinakakaammo anang tangdan iti mga sikaso kada auntie kan uncle ko. In pa-therapy na ni Uncle Raul aging nga inot a nagimbag, ket nagtrabaho daytoy kas driver kan gardinero iti balay na. Intuloy ko matinagadal babaan matlaang iti tulong ni Nana Amelia. Nagturpusak nga rod iti kinamaistra ket mangisursuro ak ita dito Ilocos Sur. Bumaket ken lumakay metten da uncle ken auntie ngem napigsada pay met at tumulong kadag iti trabaho dito'y balay. Kastameten ken ni Nana Amelia. Dakkel panagyaman ko iti Dios gapu ta inted na kada kami ni Nana Amelia nga iso ti nakariknaak iti pudpudno apan ang ipateg ti maysa nga ina. Kanayon ko nga ikarkararag asapay kuma taikkan pay ti Diyos ida iti napaot abiyag tapno makadennak pay ida iti mabayag. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Amy.
ken ka pagayam Amy. No apay matngamin ano maminsan, no asino pay ti saan mo akab kabagyan wenno kapkapin ano, isupay ti makatulong ken ka. No asino pay ti kabagyam, isupay ti mangidadanes ken mangululpit ken ka. Saan matkit di nga amin taaddamet dagiti kakabagyan anaayat lattamet at tumulong. Tinapatag ita ket nakaturpos kan ken nakaamiris metten da angkel mo ken ti asawa na. Ket sapay kuma taagbalin nga adal daytoy kadagiti papagayam tayo a makangngeg. Di tay kuman orayan nga addapay dakes a mapasamak kada tayo sa tayon to makaamiris. Alakas nan pagayam Amy, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samanan na naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Sapay kuma, taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdangdangeg, dito'y programa tayo. Ti surat nga intay drama ita, ket manipod kani pagayam tayo Aloyda, ti Santiago City, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti naayat adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube, ket may satoy programam kadagiti pagaayat ko adangdenggan. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan Aloyda. May saak nga OFW dito'y Hong Kong. Makunak anagasatak gaputa na sisingpet dagiti nagbalin nga amok. Kabaliktaran kadagiti dua nga inmuna ang nagbalin nga employer ko. Malaksid adugyot, nauyong dapay. Kunada anagasat ti manugang ama ikamang itinasingpet ken naanos a katugangan. Mabalin siguro no saan arupat kwarta dagiti na ikamangam. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakngarod amang istorya iti padas ko. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Hello lakay, simangput ka din dagiti balikbayan box nga impatulod ko? Wen bakit? Kay deliver dala unay. Apag gusto ti awag mo? Nasaya at matngarod no kasta lakay. Okay, kasano? Nakapakada ka din kadagiti amom? Saan pay lakay? Agpakada akpay laeng. Kasta ka din? Wen. Ay ket lalaingam ang harot ti agpakada. Iti kasta, palubusan da kang agbakasyon. Tane, kailiw ka una yan bakit? Wen ka di lakay. Uray siya, kailiw kayo matuna yan iti anak ta. Di ka agdanag, tayawag ko adagos kan ka apaman apalubusan dak nga agawid. Daddy, ada seminar nga tindaran mi ije Manila inton bigat. Kastaya, ang ingat kaano kayo ije ngay anak ko.
May salamat ka dingal daw, Daddy. Agawid kami matlang kalpasam ti seminar. Kunaklakid din magbayag kayo ijay. Saan, Daddy? Agawid kami matla, Dagos. Ay kat agan anad ka nga rudanak ko. Di mo liwayan tiyag kararag. Nang runa kat agbiyahe ka itaadayo. Wan, Daddy. Impakaamom ka din ka ni Mami. Wan, Daddy. Nagsarita kami itayan iti cellphone ka ni Mami. Ay na, Liam anak ko. Kailiw ka una yan. Kailiw ka mo tunay, Mami. Kasla ka ano laang day di na odi ang nagawid hak. Agkatay-tayagan talaang idi. Ita, natay-tayag kan ngam siya. Naan-anay kan abaro, anak ko. Siyempre, Mami. Alagang daddy ko naman. Kat, saan ka di ang nakadlaw di amam? Idi nagpakada ka. Amangan mo't no amuna nga umay nakgayam sa batan. Saan, Mami? Nasaya at mo't nga rod no kasta. Kayat ko nga min asurpresaan jay amam. Amangan no sumungsungat ka pa lang, kat tarayan na ka na sa batan ni Daddy. Anya? Masigurado akailiw na kayo matuna yan. Kanayan nakngarod na sa lutsudan. Noon niya kanon ti update mo, may papaniti pa nagbakasyon mo. Kasta aya? Wan, Mami. Mala, umay ka nga rudan, tamapantan iti terminal ti bus. Iti kasta, makaawid tamutan. Ne, saan samot a sorpresa ti panagawid ko? Apay ngay anagadumot ti tao dito'y balay dalulam, Liam. Wan nga rod, Mami. Mala, ibaba mo dagiti awit ta anak ko. Wan, Mami. Mapit lang, talak, dagiti na duma amaleta itilikod tilugan. Ay na, ipag. Unay matuntikas to'y nga isasangpet mo. Ha? Kumusta kayo, ipagpresi? Umay ka, dumanon ta di tabalay. Sino ti? Naatake ni Manong Melchor idirabi ipag. Intaray medyo ospital. Ngam dead on arrival ti kapsat ko. Awanan ni Manong Melchor, Manang Luida. Awanan tinakasingsing patakapsat ko. Saan? Saan ang na daytoy? Saan? Melchor, asawa. Apay adi mo man lang mat inuray ti panagawid ko. Daddy. Apay. Apay, pinanawan na kami matan. Melchor. Nagsayaat ka mata pinanawa kiti kalman. Kunampay nga awagan ka. Apama na sumangpetak. Sukunan na kijiili. Apay nga yabangkay ka mata na sinangpetak. Apay, Daddy. Iliwag dagiti bara ti arakot mo lakay. Unaklakit din numariknak manan dagita. Apaman na makaawidan. Ngamanyan takas tayo matan tinasangpatan. Unay matan, Melchor. Makonkonsensyakat nga rodan, Mami. Nagulbudak ka ni Daddy. Awan madakas nga intensyon ta anak ko. Kaya't ko lang matasurpresahan ti amam. Patyat amaawatan na ta ni Daddy. Unay matlakit din ti kastya na pasama ko, Mami. Nagsakit. Itatawanan ni Melchor. Uray dito'y pailaang balay nga agnaed ni Liam kabayatan ti panagtrabaho medya abroad, Loida.
Wala nang. Katagyaman ak. Imbag dito, ita mabantaya, kan maasikasok tiyapaw. No agawid ija balayo, agmay-may sa ijay. Awan ti agluto, iti kanin na. Kan awan aglaba, kadagiti mureng na. Kabailan na matkit diti agluto ka naglabana nang. Iso na lang ang tawan to tikadkadwa na ijay. Isu nga rod ako nakadituyin balay nga agnaad. Wala nang. Di yun to kumangarod baybayan ni Liam. Alangan matabaybay kat apok mat. Basta ka na yunam to ti agpaw iti allowance na Wala nang. Talaga akas ta ti aramida. Nasaya at mga rod. Ang mumat nga awan trabaho mi kanitatang yaw. Mang namnama kami laeng mat iti-itad dagiti kakabsat day di Melchor. Isu nga anusam nga rod apaw itan di anak mau. Ket no adda nawadwad, di iraman da kamin tumatay na pauitan. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Naawat yumatlaan ka diti impawit ko. Ay uwan, balasang ka ket agyaman ak Awan anyaman na, Nanang. Ay uwan gayam. Inton maminsan nga agpawit ka. Naydayunam tuman, wan. Ha? Planok namin ti agpatakder. Iti uray basit lang nga istor dito'y sango ti balay. Isupay a pangalaan mat iti gastusen mi para iti inaldaw kasapulan may. Kan pangalaak matlangan iti inaldaw abalon ni Liam. Mayat sakit ding agpay day ta na panunot yung ananang. Ay talaga amayat. Nang runa kat awan unay istor ditoy. Agla kung tumat kanon ni Presi iti barbecue dito'y sangaw. Sige, Nanang. Mangipawitak to nga rod iti aramatin nyo nga agpatakder iti istor. Sumarunon ton ti pagpuunan nyo. Apay ngay akas dumatan ti marikriknak. Kasla ka na yun nga kakapsot. Kan agagatal ti entero abagik. Kasano akpay itan ang makatrabaho no kastoy. Agsaki itak matan. Kunak no allergy lang. Ang amdi na mat ikan kano dagiti agas sa atong tumarak. Kasla kumarkaro pa'y kit din. Imado dagiti agtubtubo akas labutlig iti gurong ko. Ay, anya nga ingatan dagito Diyos ko, tarabayan na kadi. Pagimbagam dagito'y amarikrik-nak. Di na kumabaybayan, Apo. Me and my wife decided to send you home in the Philippines. Sir, Don't worry. If you're already okay, just send us message so that we can take you back here to work again with us. Okay. okay, sir. We will give you money. You will use it for your medication in the Philippines. Thank you so much, sir. Thank you very much. No. Don't cry, Loida. Don't cry. I'm just happy, sir. Thank you for helping me. Oh, no problem, ma'am. It's because you are good. You are good to us, husband and wife. You are hardworking. Thank you again, sir. Thank you very much. Yeah, it's okay. We will wait my wife to go home and we will take you to the airport later. Ne, apay ngay akas laki mo tong kamatanan ako. Ha? Kuha, mami. May kawak lang siguro iti puyat. Di ka nga minunay agpuy-puyat, Kasano adyak agpuyat kat isumat ti oras ti panagtrabaho, mami. Anya, kaya't mo asawan.
agtrab-trabaho ka itirabi, Liam. Wan, mami. Kurang amin itid dalola abalon ko. Saan nga umda sa pare tigastusak ni Naldaw? Iso ang nag-working student ako na. Anya, kasano ko maako urang? Kat no sobra-sobra pa nga rod ti itid kong allowance mo. Amuklatan na sobra, mami. Ang jaklatan nagtagtagari. Saan kay bagang amin ni Lola akurang kanot ipawpawit mo. Anya? Amok mo tamarigrigatan kang agtabtrabaho ijay. Iso chaklat tanim bagbaga. Amangan ngamin ibagada pa yung agpulpulong kada kayo. Unay matan. Kastagayam ti pampamay andakan ka, anak ko. Sa dino nga ayan ti inlutok ama si da itay. Ado day kaya. Awan mat dito'y lamisaan. Katno kinalubak mat itay dito'y. Awan mat lang ang itiref. Apay, naibos nga tayo. Anya ka diti sapsapulin niyo, mami. Ay ikwa anak ko. Tayman inlutok ama si da itay. Mga anak ko maangam awan matan. Ay na, di kan mas daw, mami. Ha? Apay, di yo ammo, misteryoso da ti abalay. Anya ti kayat mo asawan, Liam? Adda imot ni Lola, mami. Idulin na amin na masida. Grocery, kanda dumapay. Anya? Kunam no na ibusan. Ngam saan? Tay duldulin na iti kwartuda kan lolo. Diyak amo nga dagayam kastang ugali ni nanang. Iso ngagpaimbag kayan, mami. Tagawid tayo na iti balay. Narigat ti makipagnaad dito eh. Damot balay tayo, di agawid tayo ni Jai. Nanang, agawid kami payla ang kiniliyam ijay balay mi. Tapno at damot agyan ijay. Ijay kami payla ang kabayatan ti panagpaagas ko. Ay katadaken ka day taaloy da. Awan ba magiparparet. Agawid kayo tadama nga agpay subalay yaw. Wananang, kat amangan numabalin asublata kon ti istor. Iti kasta, adamot pangalaan mi nga agi na iti kanan mi. Wano saan, bingayan tayo laang tikita na. Tapno masubot ko mat tinagpuunak. Awan tinagbanugam ditoy. Agyaman ka paikit di atapalpalamutin kayong agi na. Ita, adapay laang turid mo nga agsinger. Nanang. Nalawag mo't siguro tinangag mo, Loida. Awan nagbanugam di ta nga istor. Siyak tinang padakkel iti dayta. Siyak tinang itrabahaw. Siyak tinangas asikasaw. Isu nga awan nga rod karbengam amang bingay iti kita na. Naawatam. Ale, pumanaw kayon dito'y abalay. Pumanaw kayon. Panaw! Alaan nyo amin akagawaan nyo. Kat saan kayon ngagpakpakita pa'y? Saan kumamot akas na, presi ading ko? Makisarsarita akmat kada kayo itinasaya at Maapay ngay akas to'y matandara aramidan nyo. Ay na, awanan ti adupay asa umanang Loida. Basta pumanaw kayon. Nagalas ti ugali manay kamkamang. Pinagnaed kan pinalamot da kayo dito'y balay. Ngam si kapay ti adaganas nang agsingir. Awan utang mo anay baganakam. Anya, tasyak paikit din ti awan utang na anay baganakam. Kat talaga mat. Iso pumanaw kayon. Pumanaw kayon. Kat saan kayon nga agpakpakita pa'y. Da kayo ti awan utang na anay baganakam. Gapot ta pagliba kanyo dagiti intultulong ko kada kayo. Kabayatan ti kaadak ijay balasiw taang. Neta, sumungbat ka pa'y Anay ko din nakipungin. Presti, ibaton na. Nanday tatirumbangkan ka. Anay ko, anay. Ito ng tipisi. Ipatam ni mami. May saka matliyam. Awan utang mo anay baganakam. Iminaka. Di mo kabilan ti anak ko. Huston, mami. Huston. Di mo palasan ni antipresi. Agkalma ka kuma. Pangasim, mami. Huston na ita panagsangsangit yo, mami. Amang ano niya pwede mapasama ka na kayo. Liam, anak ko.
Mami, No, adapay siguro day di amam. Nalabit asan akastoy ti mapaspasamak kadatay ta. Mami, Diya ka mo akas jay gayam ti kaalas ti ugali dagiti na kay kamanga. ala, husto daytan mami. Sa nabali, ito nakapanaw tamo ti Jayon. Pasensya kan tembati ka kadakwada anak ko. Diya ka mo akas to unay gayam man arigrigat mo iti danad. Awan basal mo, mami. Isudat yayan ti biddot. Ang sa nabali, nalpasan na dyan. Tinapatay, nakapanaw ta ni dyan. Kat saan ta na mapadasan ti kinaulpit da lola kan antipresi. Wan anak ko. Wala. Agrubat ka nga rodan, mami. Di mat ita ti follow-up check-up mo. Kuyugan kan amapan iti doktor mo. Hello? Sino da ito eh? Hello, Manang Loida. Pangaasim ka di at tulungan da kami. Ha? Presi? Siyak nga rod, Manang. Naatake ni Nanang kat intaray mi dito'y ospital. Sigun ka dagiti doktor. 50-50 ka no ti tsansa na makalasat. Ha? Pangaasim ta tulungan da kami. Kuhan. Amuyo mat amadama nga agpapaagas gapo iti sakit ko. Pasensya kayon, ngam awan maitid ko. Imot! Talagang awan utang mo na imbaga nakam. Nagalas ti ugalim, Loida. Awan sir-sirbi man nag-abroad. Presi. Adala ang dakas ang mapasamak ka ni Nanang. Sikat ipabasulag. Imot ka! Imot! Ay, hello? Hello? Awan ka nun ni Lola, mami. Natayin. Wan nga ro anak ko. Kaya't ko amapan kitaan. Ang amangan agis skandalumanan ni antipresi. Nakababain ka na iti tao. Wan nga ro Sapay pinangtaan naksakbay anatay ni Nanang. Ala, bayan yun, mami. Di yun panunutan ba ita? May stress kayo lang, nasukit din di pampanunutan nyo. Agpaimbag kayo kit di. Iti kasta, agsubli ti sigod ti pigsakan pamagiyo. Wan anak ko. Katagyaman anak. Gaputa ka na yun ti kaadam iti sibay ko. Awanan yaman na, mami. Asino pahingay ko matag tinulong no saan adata adwa. Ay ayatan kan ipatpatag kayo unay-unay, mami. Dayta kumati kanayon alaglagi pa nyo. Kasta kaulpit dagiti na ikamangak Miss F. Nagbalinda agam road ken rupat kwarta. Inimutan da kami nga agina. Isuda tinagnumar iti amin a donasyon ken kwarta idinatay ti asawak. Didak pulos in bibiyang. Isuda amin tinagdisdesisyon. Kalpasan ti sumagmamano abulan a panagpaagas ko, kaasi ti Diyos, nagimbagak iti likudan ti suspetsak a nagamudanak. Pinmigsaak ket nagsubli iti sigod ti pammagik. Isu a nagsubliak manen ditoy Hong Kong. Ket ita, umadanin ti panagturpos ti anak ko iti kurso na a criminology. Ket no adaase ni Apo Diyos, agawid akmanen dita Pilipinas inton umay a Marso. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa, ken nangiyornos, para iti pannakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Loida. Ken ka pagayam, Loida. Kasakitan a pagteng iti biag ti maysa nga OFW, ti pumanaw a kompleto ti pamilya, ngem agawid dan a kurang. Nasaan man, ngem masapol nga aklonen tayo ti amin. Nalabit nga ada napinpintas a plano ti Diyos iti daydi asawam ken kada kayo nga inbati na. No may papanmet iti katugangam a babae, pakawanemon pagayam ko, nang ro nakat awan metten ditoy abiyag. Nalabit a sinubli ti Diyos ti bulod na abiyag, tapno agpulo metten kadagiti dakes nga aramid na. Pakawanam metten ti ipag mo pagayam ko.
Sika ti inauna, iso asika nga rod ti makaawat. Kablaawan ka, gaputa uray kasano arigat tinagdalanam, kinabaalam asinarangat amin dagita. Kat ita, umadanin ti panangapit mo kadagiti rigat ken sakripisyom di tabalasiw taaw. Daytoy kat ti dandanin panagturpos ti kakaisuna nga anak mo. Maminsan pa'y idanon kumanon ti panangkablaaw kukin ka ken iti anak mo. Alakastan pagayam Loida, kat pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga inta idrama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a June, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan nak kumalatan iti nagan a June. Nakapagsurat akmat tapno inak ibinglay ti pakasaritaan ti biag ko amadama amapadpadasak ita. Ket kayat kumatlaangan akidawan ti kapanunutam maipapan iti daytoy abanag. 2012 idinaamamok ni Tanya. Inayat ko daytoy iti likodan ti kinaadnan anak na. One Miss F, maysa a single mom ni Tanya. Ngam saan ang nagbalin atubang dayta iti panaginnayan ayat mi. Inakseptar ko tinapalabas na kat nagkalaysa kami iti taon 2016. Iti lasod ti upat atawan a panagdan nami, nagbalin met an nayas tilinlangan mi nga agasawa, kastamatan iti babae asyuman ko. Inbilang na kaspudpudno nga ama, kat inbilang kumat daytoy kaspudpudno nga anak ko. Aging gaan na danon ti taon 2020, kastoy man dagiti pasama. Simangpot ka din ni Mami, Mika? Awan pa'y met, Daddy. Ne, apay ngay. Malaman na. Saan ka diya nag-text mo no imawag ka da kayo? Saan ba't nga rin nagte-text? Isa ati amok akit nakaawidan diti palay. Kinasaya awagan man kit di. Awan nga minlod ko kahit damagam no sa dino tayan na. Ibagam asukunak no dapay langit yung pwesto. Sige, Daddy. Mabit lang nga tawagak. Aday ta. Agriringan ti number na. Di naman sungbatan. Apay ngay nga ta. Uray kumamat no ag-text no sa dino tayan na. Iti kasta, saan nga agdandanag da tao? Urayan tayo latan a sumangpet ni Mami, Daddy. Masiguradok apaawi dan dayjay. Hello, bakit? Aggaraya akon. Masaduta kon nga agbiyahe.
Grabe nga man ti traffic. Kasano dita pwesto? Nag-close ka din, tadagasin kan? Itayak pa'y ang nag-close lakay. Adaak dito'y palengke. Kadwak ni Julia. O sige, urayan nak nga roditan, tadagasin ka. Saanan lakay? Umunakan nga agawid. Agtaksi akton. Adapay ngamin papanan mi kini Julia. Kasta aya? Wen lakay. Sige nga rod bakit? Awagan nak tulatan no awan taksi amaluganan yung agawid, tas sukunan kayo. Wen lakay. O sige, umunaak nga rodin nga agawid bakit? Mami? Apay, naibos ka din ti allowance mo, Mika. Saan, Mami? Ado pa'y mati kwarta. Kat, anyang nga ruti bagam. Salud-sudak ko, ma. No asino ti lalaki ang nakita kakadwayo idi kalman amang mangan iti restaurant. Dayjay. Kadwami nga ahente iti natang. Napan kami nangan kalpasan ti panag-deliver mi. Aya? Saan ka di ani Uncle Armand dayjay? Ha? Ay, nailasin mo matgayam. Damagam pa'y lang. Asit gan kayo ko, ma. Ngam nadlaw ko na pas nagmati pa nagsarsari tayo. Iso adya kon imasidag. Ha? Ay kwa, di mon istoryaan kin ni dadim anakita da kami kin ni Uncle mo Arman, Juan. Apay aya, mami. Awan maddakas na no istorya. Saan ka di? Ha? Ay, Juan, basta, di mon istoryaan kan kwa na. Naawatam, Mika. Tanya? Ha? Uncle Ramon? O sino tinakakotsa nang itulod kan ka? Ha? Ay, kwa, Uncle. Kadwak nga ahente itinatang. Narabyan kami ngamin ang nag-deliver. Awan ti maluganak at taksi. Iso nga intulod na kung dito'y balay. Sigurado ka? Wen, Uncle. Sigurado ka akadwam lang dayjay nga ahente itinatang, Tanya? Ha? Ne, ay niya ti kayat yung asawan, Uncle. Kunam akadwam nga ahente itinatang. Naskan ka rin agin nagag, kan agin narakop kayo pa ay, sakbay abumaba ka iti kotsena. Ha? Uncle? Apay, nalipatam ka din nga dan asawam? Kwa, Uncle. Di kan makapaglibak. Sa anak abulsag, Tanya. Ti kunam siguro, awan makakita kada kayo niya. Malas mo, tasak tinagbalin na kaarubayaw. Nalaingak nga agpaliew kunam sa. Ibagak na ito ikani John. Ay kwa, saan, Uncle, pang-asiyo? Ikarik, jakon ulitin ti inaramid ko. Basta diyo kuman ibagbaga iti asawak. Pang-asiyo, Uncle Ramon. Ay, sana mabalin, Tanya. Inkalay sana ka, tika anakak. Inayat kan impatig na kayo iti anak mo. Nagsingpat ni John. Ngamita, lukom lang gayam. Saan na deserve ti kastangar aramidem ken kuana, Tanya? Masapo lakasaritak ni John. Pakawanan na ka din, alakay. Pasensya ka nun aramid ko ti kasyay. Ikarik, saanin ang maulit? Tanya. Ibagamkin ni Uncle Ramon, tauray saan tayo ngagsasarita iti barangay hall. Nakababain ngamin kadagiti kabaranggayan tayo. Pasensya ka. Ngamnas kan lang agsasarita tayo. Iti kasta. Adamot pang siguradwak at talaga adimon ulitan ti kastang inaramid yo. Naawat mo't siguro ni Armand ti surat manipod iti barangay. John, kabailan na kadiakitaan ang maibabain iti sangwanan ti ado a tao. Si kamot lang ti nagaramid iti pakaibabay namtan niya. Amumot gayam ti agbain. Ngam di mo pinanunot day ta sakbay ang nagaramid ka iti kalukwan. John. Pinayabak mo tindag iti dadakkel mo. Kasta mo tindag iti dadakkel ko. Kan adda sumagmamano aninong kaninang ta iti kasar nga umay tumot lang iti barangay hall. Anya? No saan ka kumaan nagaramid iti kalukwan? Awan kumamot ti kastoy ang mapaspasama kita. Iso nga aganos ka. Ngamin, si kamot lang ti akimbasol iti amin.
Kat, kumusta kayo matan iti asawam, John? Kaasi ti Diyos nanang, nagsublimat na ni ti sigod tilinangan mi. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta anak ko. Sapay ko mga rod, tadinan ton aramiden ti mangluko manenken ka. Nanang, Inaldaw ka de mapan ni Diyapwis tuyaw. o nanang, inaldaw ang mapanaglako. Dagdaga sa kidyo pwesto, kat agigiddan kami matan nga agawid. Ay katrumbang na laeng Da kayo ti agasawa, iso ada kayo nga rod ti rumbang nga agkuyog. Saan kat ano asino la ditan ti pakilugluganan na. O nanang, aramidak mat namin nakabaalak tapno matulunga kidyo pwesto. Nangruna no kas nga ag delivery tinatangkan prutas sa lako mi. Kalpasan na, agbiyahe akto matan. Sakto matan mapansukunan ni tirabi sakbay nga garaya ak. Talaga akasta anak ko. Anos ken sakripisyo ti kasapulan, tapno agbalin ana urnos ti relasyon yung agasawa. Agtinulong kayo iti trabaho. Give and take, ako nada iti English. Bakit? Apay ka di lakay. Di mo inton umay alawasan ti kasangay ni Mika. Aywan ngagpayso Ay na, nagbiit ti tawan. 19 na gaya man. Wan nga rod Kasla kaano lang iti pagsinsinublatan tang awawiran. Ita balasangan. Kat, anyang iti plano. Ay kat aghanda tayo bakit? Agparte tayo ti kalding kan baboy. Nagadun ngay lakay. Basit lang dayta. Maminsan lang mat iti makatawan nga ag-birthday ti anak ta. Di lubos-lubosin tan. Anyang iti sir pinag iti ado atarakan tayo no saan amasida. Sa bagay matkit di si kangarot ti makaam mo, June. Wen ka di, danagmun aya. Awisem dananang kentatang. Ibagam ta umay da. Sige, umawag ak to ije balay inton madamdama lakay. Wen, awisem amin ida. Anya. Ang mga nukumurang ti saganam no awisak amin ida lakay. Ay kat nukumurang di nayunan tayo ti maparte. Happy birthday manen, Mika anak ko. Happy panagbakit ko nakko ma. Agyaman ak daddy, thank you so much. Uray nga minsan asik katipudpud no nga ama. Inpatag kan inayat naklata. Makunak amay sa ka kadagiti blessings adimteng kada kami kan ni mami. Banag apagyamyaman ak unay iti Diyos. Awanan nyaman na anak ko. Amumet no kasano ti kinapatagyo kanyak ka ni mami. Wen daddy, amok kan napanagnakakon dayta. Iso nga agyaman ak unay. Agyaman ak iti kinasingpat, kinaanos kan kinagagatyo nga ama. No awan kayo laeng. Jak amo no anya tibanag mi ka ni mami ita. Nang runa kat ada akon iti kolehyo. No dudwa kami laeng. Amangan no saan ako na makapagkolehyo. Saan mat siguro? Panagkunak kat ipamuspusan na matlata ti amin tapno makaadal ka. Ay man kaya. Ayan di mami. Naibus ngaminan ti arak ngayon inuman mi ijalikod. Dayjay man. Ada iti lamisan da Uncle Edgar. Huwag ngagpaiso. Ayabak ka di, daddy? Saanan? Siya kon ti mapan iti ayanda. Asikaswam kat di iti bisita. Apay ngamin aya, adi mo maigbatan ta cellphone mo bakit? Itay ka pa'y apindot dita. Ay na, nagadungarod ti agor order iti natengkan prutas lakay. Sapay ti kayak daket door to door. Awan parikot iti dayta bakit? Tulungan kan ang mapanag-deliver. Wen ako ma, ang mataktak kamutin ay iti panagbiyahem lakay. Sana balen. Tinapatay, may deliver dagita nga order. Agbiyahe to, inton may deliver ta amin. Ang mga numabanog ka nga agbangkat. Sapay nagdadagsan dagitay. Anya nga tanumang tangdanak laangan iti mang karga lakay. Siyakon, bakit? Awan rumbang nga pagdanagam. Kabaalak na kita. Sigurado ka? Uwin ko naklangaro rin.
Awan to, mati bilib mo kanyak. Saan mo't nga iti kasta, lakay? Pampanunutek laang matipan nakabanog mo. Ay ka talaga akasta Tinapatag at tinulong ta. Sige, sika nga rod ti makaam mo, John. Akin cellphone ti adda iti rabaw ti ref, John. Itay pa'y aring-aring. Ha? Ay, diyak mo na. Cellphone siguro ni Tanya, wano ni Mika. Sa dino aya ti ayan dagiti agina. Agdigdigos ti asawak nanay. Ni Mika, agrumbat sa ama pa nag-eskwela. Ay kat di mo pa'y laapan kita no asino ti umawawag. Amangan ba't no importante ti ibagana. Ay na, amuyo mo, tadyak ugali ti makibiyang iti cellphone ti akin cellphone. Wad matkit di ngam amangan mat no importante ti ibaga ti umawawag. Bayan nyo di taranang. Makauray mo't siguro no sino man dahi tang umawawag. Sige, panawan kayo pa dito salas nanang. Inak agsukat na mapanak mo tinagbiyahe. Sige anak ko, agan-anad kay ti panagmanehom. Wala nang, ket agyamanak. Oops, pasino ti kachat mo bakit? Anya kamot kan, makakigkigtot kamot, John. Pasulpot-sulpot kamot. Saan ka ba't aginigtot nga nagigtot ka? Apay nga ka dito Apay, di ka nagbiyahe. Masaduta kong. Grabe manan nga min ti traffic. Sa akto manan agbiyahe inton rabi. Kat umuna ka nga rudan ang agawit, daing kaagluton iti pangrabyan tayo. Agidantan bakit? Ay naumunakan. Sayang mat nga min ti malakwak no agsara akon. Sapay kapigpig saan ti gumatang lukas ti nga oras. Agtaksi kami ton kin ni Mika. Apay, umaypay ka no aya dito ni Mika? Wen, adda nga min imbati ti kaeskwelaan na agamit. Diyak mo't maawit amin, tadamot awit ko. Iso ako nak nga anusan na nga umay alaan. Tagkuyog kami ton nga agawit. Anya dahi ta aya? Yegbon ata siya akong ti mga wait. Diyak amo no anya dahi jay, tanaka-eko bagman. Ala akon, tapno awan tong ti bitbitin nyo nga agawid. Agriring ti cellphone ni Mami. Ada iti bag na. Nakita kasi merek iti banyo itay. Sigurado ang mabayag pa'y dayjay. Kitaag man ti cellphone na. Ni Uncle Edgar matgayam ti nag-miss call. Kitaag man ti inbox ti text kan messenger na. Adamat chat da ka ni Uncle Edgar. Basaag man. Isinam ngaminan ni Bayaw Jun. Iti kasta datati agdan na. Anya di kaya tasawan da ito Diyos ko, nagadupay ti chat da. Ay na, kas dala teenager nga agchat-chat. Nagrurugit ti conversation da. Unay matan ni Mami. Bakbakatanan nga kastoy kit din ti apan na i-chat-chat. Tila nagbainan. May samat da dyan nga Uncle Edgar. Grabe da. Nagbabastos da. Abak da pa yan ti teenager nga ag-boyfriend kan ag-girlfriend. Ne, nagsapa ka matan nga imay dito yung pwesto, John. Wen, awawan nga rod pasaheros. Nakapsot ti biyahe ita nga oras. Taimingak to inton pa nag-aawid. Tasak to mat mapanagbiyahe. Kasta ayan. Wen, ni Bayaw Edgar ti agidis-diskarga kadagiti kasangsangpet anatay. Inayabam ka di, bakit? Ay, wala kay. Awan ka nung aming trabaho na. Iso ako nak nga umay pailaang tumulong dito yung pwesto. No kasta, iso mismo tinangkontakken ka, bakit? Wala kay. Intad ko tinumber ko iti birthday ni Mika. Naibaga na ngamin nga agsapsapol iti pagtrabahuan na. Kasta aya? Wala kay. Sa bagay, isupay mo't nga igatang na iti kanan dagiti anak na ti itad mo atangdan na. Wala kay.
Dakkel mo't atulong tan kadakwada nga agasawa ti panagtrabaho na kadata. Dayjay manan ni mami ka ni Uncle Edgar. Aggilgin nantil namanan. Ay na, di dala agbain. Uray kumamat, no agpadada nga awanan asawa. Saan ba? Tagpadadamot nga rod nga daan pamilya na. Ay, saanan arumbang tikastoy. Naskan ama-amuan ni daddy daytoy. Ibagakkan kwa na ti amin. Ipabasak dagiti in-save ko a conversation ni mami ka ni Uncle Edgar. Agraman dagiti ladawan dadwa. Ipunong ko ka ni daddy. Makaamuditan. Nagsakit, Tanya. Nagsakit. Anya launay tinagkurangakin ka. Apay nga raaramidam ti kastoy kanyak. Apay. Diyaka mo, Jun. Ang panagkunak kat sa anak kon anaragsak iti danam. Anya? Amang ano daytoyin ti makagapo ti pagsinaan ta. Anya? Talaga si Kapay tinatured amang ibagay ti kasta? Itataam mo mun ti may papan kada kami kin Edgar. Adakan kan na niya ti aramidam. Napanan ti panunot mo, ha? Apay ani Edgar pay. Amumut a pamilyadon ni Edgar. Malaksid iti dayta kapag yampay. No ita, jakpay lang ang masungbatan dayta sa ludsod mo, Jun. Basta ti amok, kat agin innayat kami kin Edgar. Anya? Kidawak nga itad mo ti wayawayami kin Edgar, Jun. Ngamin, talaga asaan akon anaragsak iti danam. Awanan kayo iti bain. Nagalas ti ugalim. Pumanaw kay ti sangwanak. Tamangan nun niya pa'y ti maaramid ko ken ka. Panaw! Nagsakit tinakam ko, Miss F. Kasladyak kabaalan ti kastoy nga inaramid ti asawak kanyak. Inaldawak nga aginom tapno ti kunak kat mailiwliwag ko ti amin. Ngaminton maimusawanak, malagip kumanan ti pananglipot ti asawak kanyak. 2 Domingon asaan kami ang nagsarsarita. Sagpaminsanak paikit din nga agaw-awid iti balay. Mas kay kayat kon ti makiturturog iti ayan dagiti kabarkadak ngam ti agawid. Miss F, jak ammo no anya ti aramidak. No ita, talaga ang nasakit tinakam ko. Kasla kayat ko ida abirukan kat balsak ida, babaan iti panangkabkabil ko kuma kadakwada. No bilang ta makaamiris ni Tanya kat agsubli iti danak, awatek kadipay? Wenno bay aklatan a madadaal ti binukal ko a pamilya. Talaga adjakon ammo no anya ti aramidak. Aglalaok pay kit din ti mapan panunot ko. Sapay kumata matulungan nak. To'y pagayam mo, June. Ken ka pagayam, June. Idyam ti arak gaputawan na saya at nga ited nakin ka. Mapasubo ka laeng nga agaramid iti may kaniwas. Tirumbang aramidam ita kat ipasnak mo ti agtrabaho. Ipakitam kinkwa na anaragsak ka. Ipakitam akabaalam ti agbyag nga uray awan daytoy iti biyag mo. Tano agbalin ka analupoy, sigurado akat katawaan da ka. Ikararag mo iti Diyos ti amin asaksakitan tinakam mo. Nunaskan nga isangit mo aramidam, iti kasta kat malag-anan ti riknam. Panagkunakat saanan arumbang apakawanan ti kasta a klase ti babae. Ngamin, inaramid na idin, inaramid namanan ita. Kasanon no pakawanam ita kat aramidan nan tumanan. Daytoy kat kapanunutak matlaang kit di pagayam Jun. Ti saludsudak itakin ka kat no kabaalam nga ta amapukaw ti asawam. Awan ti sabali ang makatulong ken ka no saan ati mismo matlaang abagim pagayam ko. Panunutem amaminribo ti iwayat mo nga addang. Alakastan pagayam Jun, kat pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama.
Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda daydi kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga inta idrama ita, kat manipod kani pagayam tayo akate ti Bambang Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sapay kumata mapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Kate. Iti agdama ket adanobyok, iso ni Erickson. Iti lasod ti dua atawan a panagayan ayat mi, awan mo't tinakitak a parikot. Napanaknakak a baro ken awanan sabit. Iso nga inmanugutak nga rod iti kayat na nga ag-live-in kami paylaeng, kabayatan nga agururnong daytoy iti aramatan mi nga agkalaysa. Ditoy ko nga rodan arugyan ti agsalaysay. Sweetheart, di ka kadi penalpas dita? Nakasagana akon. Well, sweetheart, umayan. Agsapato sa klabit. Agawa atan aldawen. Amangan no ma-traffic tanto manen. Wan. Kitaan man to'y suot ko na bagay ko matlang, sweetheart. Nan, kitak man. Wow. Bagay mo launa sweetheart. Ad-adda man na napimintas ka. Oh, di nga. Bulbulaan nakman ako ni Erickson. Saan man? Talaga bagay mo, sweetheart. Promise. Thank you, sweetheart. I love you. I love you too, sweetheart. Wala. Lumugan ka niti kotse. Itulod ka pa iti trabaho sa aktumat sumrak iti trabaho. Okay, sweetheart. Kumusta ngay mo ti addan ka id-iddan ha, friend? Katmayat friend. Adan ka iniinagaw ko iti ulas. Sana all, friend. Ibagam nga minan ka ni Ramil tagdan na kayo madtan, friend. Agkasar kami pa'y kanumot, sa kami agdan na. Iso kanu nga minti ko na dagiti dadakkel na. Amumatan, medyo relihiyoso dagiti parents na. Sa bagay, may mayat matlang agpaysunog kalay sa kayo pa'y nga umuna. Iti kasta, mabindisyonan ti panagdan nayo. One friend, kat, da kayo ngay mat kini Erickson, kaano ti panagkalay sayo? Awan pa'y mat nadakdakamat na, friend. Basta ti kunana, agkalay sa kaminto kano, inton makaurnong iti usaran mi. Sweetheart? Agawid ak pala ang iti lugar mi inton bigan. Biglaan samat day ta panagawid mo Imawag namin ti maysa ka iti batch ko iti high school. Anak ka iti bunyag di nauna aputot na. Kasta ka di? Well, sweetheart. Kahit kaano nga iti panagsublim? Agsubliak matla nga iti malam. Kat si ka nga rod Sumurot ak kumamat. Ang adumat tinaskan nga ipalpas ko iti opisina. Sana bali na. Baliwan tantulangan ti mapanagpasyar ijay, sweetheart. Sumango kayon iti lamisaan tamangan tayon, tatang.
Apay, di tan urayan, tinobya manakaw. Awan ni Erikson, tatang. Nagawid ija lugar da. Nay, apay, di nakaintugaw. Saan, tatang? Kaya't ko kumamot ti makipasyara. Adumat nga minti sambut ko a report ko ija opisina. Kasta aya. Wan, sana bali tag sublimat lang adagos. Napanlaang nanganak iti bunyag. Ay, kasta. Kunak no nagawid iji balayda. Saan, tatang? Inawagan lang ti barkada na nga anaken na iti bunyag ti anak na. Iso abiglaan ti panagawid na. Kasta gayam. Wan, tatang. Ala, mangantayo kit din. Sigurado arabiin ton asumangpet ni Erikson, tatang. Kaya't mo asawan, agpasyudad kamatlaang ita, Erikson. Wala nang. Ay, kunak man no maturog apay, tasakan tumasa pa inton bigat. Saan na? Masapol nga agpasyudadak matlang ita. Awan nga min kadwan ni Kate iti apartment. Apay nga min adi mo ing kuyog, tapno nakapasyar kumamot dito'y balay dyan biam anak kaw. Ha? Ay, kwa. Ada nga min trabaho na, nanang. Isa ako na nangin maminsan tulangan, santo sumurot nga agawid. Ay, kawang nga rod Iyawid mong tumat, tapno maam-am mo, dagiti kakabagyan tayaw. Una nang. Madanon to dahi taakan ito. Alaam to nga rod dagiti insaganak aprutas ken natang. Tapno saan nga isupay agat-gatangan nyo ijay syudad. Imbag day jay takapuros. Fresh from the farm ako nada. Saan analaylay? Ayawan man ngagpaiso na. Imbag dito ita libre tinatang. No ija syudad, magatang amin na nabanag. Awanan ti libre. Happy anniversary, sweetheart. Flowers for you. Wow! Nagbanglo kan nagpipintas dagito asabsabong, sweetheart. Siyempre, kasla ka banglo kan kapintas ti panagayat ko ken ka, sweetheart. I love you. I love you too. And happy anniversary, sweetheart. Thank you kadagito asabong. Awanan yaman na, sweetheart. Oh, lumugan ka nga roden, tamapan-taman ag-date. Ay, wow. Sa dino, sweetheart? Basta lumugan kan. Siya kung ti makaammo no sa dino ti papananta. Okay. Talaga ang mahilig kamot kadag iti restaurant nga sidig iti baybayan niya. One, sweetheart. Kaya't ko nga minadangdanggan ti uni dagiti daluyon. Kasla maikat amin na parikot ko numangmangag ko ti daluyon iti igit ti baybay. Sa bagay, uray siya. Kasla nakalaglag ang tiriknak no adak iti igit ti baybay. Una, nang runa no kas di alumlum na kan di init. Nagpintas abuyaan. O, saan ka di? Mangipalagip nga iti tunggal sipngat. Dumteng tulat ta tilawag. Amang ipasimudaag iti baro ngagsapa. Ken baro anamnama iti biyag. Inggarang mo man ang tikinalaing mo ngagdaniw Ha? Amom, sweetheart. Sipod dimteng kay ti biyag ko. Nagmaris rosas tinalidem alubong ko. Di mas baalan aragsak ken rag-o. Gaputa sika tinakarik naak nagpayduma adungo. Amom kadimat anak karagragsakak no ada ka dito'y danak. Ladingit ti mariknak no saan ka makita. Kat ara paapok iti rinabii asika ti kadwak. Aging gadumtang ti agsapa. Oh, naggana sinadenggen, sweetheart. Kumusta ngay mo tinapanam iti syudad, lakay? Kumusta mo ti anak ta? Kan tinubyo na. Awan mo tinaglaw ka parikaut kabayatan ti kadak ijay bakit. Panagkunak ket nasingpet mo't na nga Erikson. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta, lakay.
Isumati makakaadda nga aglutluto ka naglablaba. Aya, Wain, yakla mo no idiadda aklang ijay akas jay. ay kat saan ka kumapay ang nagawid Iti kasta, mapaliiw mo ida na sayaat. Jak makabayag ijay ta nalamin bakit. Ken jak makain na nga awan araramiden na. Mangan, maturog, ken nagbuya lang iti TV ti kuko ay kijay. Awan exercise ko. Day talaan nga agpaiso alakay, tawan exercise mo ijay. Wain, bakit? Anayaw amay mayat ditoy. Ta inaldawak amapan iti talaon. Inaldawak nga agling ay. Bareng ano talaga anasingpot day nga Erickson lakay. Kunamat ni Kate nga umay danto kano agbakasyon dito inton umay abulan. Aya, ay kat nasaya at nga rod ano kas talakay. Kailiw kumuteng di anak ta. Nasaya at mat nga rod no agawid danto kin ni Erickson dito'y balay. Hello, sweetheart. Sa dino ti ayan mo? Ada pa lang niti opisina, sweetheart. Apay ka di? Ada sarakan mi a kliyente ka ni Lea, sweetheart. Uray di na kung sukunan. Agdiritso akton nga agawid, apaman amalpas kami. Kasta ka di, sweetheart? Wan. Apag gusto nga rod tagaw awis mat ni pare Harold. Birthday na ngamin. Iso arumwar kami kano. Kasta ka di? Wan, sweetheart. Di kagdanag, tagawid ak matlaang adagos. Sige nga, Rod. Di ka unay agparabi, Ewan. Wan, sweetheart. Awagan nak to, apama na makasangpot ka ija apartment, wan? Wan, sweetheart. O, sige nga ron. Aganad ka. I love you. I love you too. Bye. Friend, inchat nakakadini Claudine. Saan mat, friend? Apay ka di? Agaw awis mat. Girls night out ka no? Anya? Itaman pa niya gawis day siya babae. Nag-break da ka nun iti boyfriend na. Ne, apay ka naman an friend. Kunak man no umadanin ti pa nagkalaysada ka ni Jordan. Adda ka no third party, friend. Ah? Ay na. Ay sus. Tinasakit, masikog ka nun di babae. Kit daw dawatin ka nun ni Jordan ti waya-waya na. Tapno ikalaysanan tinasikugan na. Hala, kaasimat nga rod ni Claudine no kasta, friend. Ay, kaasi at talaga, friend. O anya, kayat mo ka dita sarakan takalpasan ti trabaho ta? Wana, ngam awagak pa ni Erickson no palubusan na, friend. Oh, at iti baso. Aginom tayo man kit di. Barang makalipatak man ora iti apagbiit lang nga kanito. Danggayan dak ko ma, please. Oh, atoy. Uminom tayo. Apay ngamin aya, friend. Anya tinapasama kada kayo kini Jordan. Wan nga rod kunaklakit din mo agkalaysa kayon iti mabiit. Isuda ate agkalaysa. Saan ata kami? Ha? No kasta, talagang awan kayon kini Jordan? Ay, wan Kate. Nasakit. Ang naskan na aklo na kunti amin. Talaga siguro asana da kami ti agkagasat. Claudine? Claudine. Isuada kayo adwa. Paliiwan nyo anaimbag dagiti nobyo yo. Di kayo una agtalak. Di yu itad amin a panagayat kan panagtalak yo. Taamangan no, masaktan kayon tumatlaang akas kanya. Maawatan da ka, friend. Ang panagkunak. Kat naiduman ni Erickson ka ni Jordan. Ay, uray mo't ni Ramil ko Nasingpet, kan religyoso day chay. Iso amamati ak asisyak laang ti babae iti biyag na, friend. Sapay ko ma, friend. Sapay ko ma. Ang kas na kunakon. Saan nyo nga itad amin apamatag kan panagayat yo? Iti kasta, saan kayon to masaktan na kas iti marikriknak ita?
Will you do me the honor of becoming my wife? Erickson? Will you marry me? Yes, I will, sweetheart. Oh, I love you so much, Kate. I love you more, Erickson. Agyaman ak, Kate. Ikarik asiksikan to lang ti babae nga ayatan kan ipateg ko. Aginggat maudi nga angas ko. Banagapagyam anak unay, Erickson. Manipod ita. Iyawat ko kan ka ti amin ko. Italag ko kan ka ti natarnaw a panagayat ko. Kat sapay ko mata dinak tupal na angan. Ikarik day tay timbadong ko alangit. Kat ibagamon kadatatang kananang mo. Tadumanon kamin iti mabiit. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo matan ti panagkalay sa ta. Agpaiso, Erickson. Wen, apay ti konam kalikat mangrabrabakak. Ay na, agyaman ako unay, sweetheart. Agyaman ako unay. Kamaudyanan na, dimtang matlaangan ti altaw ngay nururay ko. Agyaman ak, Erickson. Alas 4 pa lang, mat kaya iti parbangon. Barbaro analo kagak iti kastoy nga oras. Naimas di turog ni Erickson na nakaarangop kanyak. Inayadik nga ikatanti ima na. Sakto bumangon. Aday na. Itak lang ang makita ti cellphone na nakadisto iti rabaw ti lamisaan Ano? Nalipatan na nga ta. Kita man ti messenger na. Dagiti mat katrabahuan na dagito Group chat damat da ito yung agkakapamilya. Agbasak man. Oy, Manong Erickson, imawag ni Manang Julie Idikalman sa batam kanumot dya anak mo. Saan lang anirenji ti ikan ken sabsabatam. Ikam kanumot nilay ka iti panghanda na inton birthday na. Anya ti kaya tasawan da ito Isubli kong ti cellphone ni Erickson iti lamisaan. Ang mga tumalukag kat makita na pa'y nga igam ko ti cellphone. Diyos ko, anya ka di kaya't asawan da ito At da ilimlimad ni Erickson kanyak. Good morning, sweetheart. Good morning to sweetheart. Nasapa ka mat anariing. Sika pa yan ti aglutluto. Imbes asyak ko ma. Ay kwa, jak kaminan makaturog. Iswa bimangon ako sakto nagluto. Apay, napigsa ka di manin ti urok ko, iswa di ka nakaturog. Jak pa yung napuutan na bimangon ka. Saan mat sweetheart? Jak man mo. Mas daawak nga rot. Tabasta na lokagak matlatan. Amangan na damot mang pampanunot kin ka, sweetheart. Anya? Mala, agtugaw kakit din tayo timplan ka iti kapim. Pagururayan ta iti ilutlutok a pamigatan ta. Saanan, sweetheart? Siya akong tagtimpla iti kape. O sige, sikat ti makaam mo. Sana bale, mabiitan to ilutlutwag. Oh, apay, adi ka palang nakapalas, sweetheart. Apay, di ka kadi sumra kita? Kwa, saan Erickson? Kas lang amin maditi bagbagig. Anya? Ay sus, apay, anya ti marikrik nam. No kayat mo, kuyugan ka ama pa ni ti doktor, sweetheart. Saanan? Panog ko lang siguro daytoy.
patsik ang maikatumat lang daytoy, apaman ang makainanaak. Sigurado ka? Wan, o ala, mapankakit din. Aldawan, ang mga numaladaw ka pa iti trabaho. Sweetheart, kwa? Di ka agdanag, takabailak ti bagik. Awagan ka matlaang, no talaga adyak kabailan. Sige nga Rod. Panawan ka dito eh. I love you. Sige, agan-anad kay ti panagmanehom. When, sweetheart. Bye. Apay nga inlimad mo kanyak, ti kinaadagaya man anak mo, Erikson. Apay! Nagsakit. Kasla madudog ti pusok, iti kastaunay sakit na. Diyak mo no niya ti aramidag. Kasano ana pasamak ti kastoy. Awan matpulos na damdamag ko iti. Sakbay nga agdan na kami. Diyos ko, anya ti rumbang nga aramidag. Isuro na kuma, apo. Awan nakita kwino nabasak a reply ni Erikson iti dayjay at chat ti kabsat na. Jakla ang amo no indilit na wino talaga asaan ang nagreply. Nagsakit tinakam ko iti daydi agundaway. Insang sangit ko aging gaan na pagkalmak matlaang teriknak. Nagpamarangak nga awan nabasak gaputa jak kayat amaamuan na anakibiyangak ti cellphone na. Inistok ko ti Facebook account dagiti nadakamat anagan kat nakitak dagiti ladawan ni Erikson kadwana ti ubing. Manipod binyag kan birthday ti ubing. Jakon na search ti maysapay anagan ngam sigurado ak adwa ti putot na iti agduma a babae. Tinpakpakada na abunyag kan birthday nga atindaran na kat tigaya mismo nga anak na. Ti kanyak laeng apay nga ta nga inlimod na ti amin kanyak. Banag apakasaktan unay ti riknak. Sakbay anagdan na kami, nagdamdamag akon may papanggan kwa na. Ngam talaga analinis, baro kan awanan sabit. Single nga agpaiso, ngam jak amo nga adagayam inanakan na. Kat nalabit, asaan ang nagpakaamaday to'y kadagiti dua aputot na. Miss F, mariribukan ak unayan. Ay ayatak unay ni Erikson, kat jak kayat amabukaw ko daytoy. Iso na laeng, tanasakit tinakam ko iti panangilimad na kanyak kadagiti pinutot na. Anya ti rumbang nga aramidak, to'y pagayam mo, Kate. Ken ka pagayam, Kate. Panagkunak kat naskan laeng apagsaritaan nyo ti amin. Saludsudem dagiti kayat mo amaamuan. Ket no talaga nga agin inayat kayo, ikkam iti tsansa na amang panaknak iti bagina ken ka kan iti sibubukal a pamilyam. Adamot laeng ngamin ken ka ti makuna a choice pagayam ko. No maminsan agbalbalin tayo ngaminan amaag no may papanan kani ayat. Nga oray masaksaktan tayon. Saan ka pa'y matsiguro ang masikog? Iso a decide a better choice pagayam ko. Alakastan pagayam Kate, kat pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagipti na palabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas.
Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti inta ikan biag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy ket naadaw iti pakasaritaan ti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Patricia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Patricia ti sibubukal anagan ko ket kidawak nga awagan naklat-takuman iti Tricia. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas anang ibati kanyak iti saem nga agingga ita ket jak paylaeng malipatan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Pasensya ka lang man no sikamat tanti pangibagbagak iti sakit ti nakamamarik-rik na Tricia. Awan anyaman na, Ivan. Maawatan ka. Iso nga okay lang kanyak. Nagyaman na ka? No, apay ba't nga pinaging gaita katsak pa lang malipatan na diya, Mariel. Ivan. Masakit ulay tinakam ko. Tumukno sa dilangit ti gurakin ko na. Gapo iti panangisukat na kanyak iti sabali alalaki. Nagsakit, Tricia. Ala, gusto day ta na panagin inom mo. Ang mga numasubra ang manan, kat di kan tumanan makastrak iti trabaho, gapo iti hangover. Bayan na kumalay. Kaya't kung amin ipapas ti sakit tinakam ko. Kaya't kutim ang lipat. Danggayan nakman kit ni Tricia. Ha? Talan. At iti baso. Karga ako na. Oo, basit lang Amangan kit din umabarte ka, katjak makahawid. Awan parikot iti dayta. Iyawid ka na ano ka sa pulang. Anya? Cheers. Cheers, Ivan. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Tricia, awisin ka kumarumwarin ton malan. Di mo ibaga ang mapantamanan aginom. Saan? Jakon kayat ti uminom. Ohos? Pudno ti bagbagak, Tricia. Namiris ko ngamin. Asyak tumatlaang ti marigatan no kanayon ti panaginom ko iti arak. Ay kat very good nga ron nasapsapa ka anak ka amiris, Ivan. Una, rumor tayo ton malam, ha? Ngam saanan nga iti bar ti papananta. Sa dino kay nga ron? Ilibre ka man iti may sakarag iti nginginaan na restaurant iti syudad. Ay kat pakaragsakak unay pudno day ta nga ibagbagam, Ivan. Katuan mat, saan nga agang angaw, Tricia? Ilibre ka talaga. Okay. Nobyom ka din ni Ivan, Tricia? Apay mat anak ko nam ti ka, Starlin. Una, tamasansan mati irurwaryo. Ken sabali ti closeness yo, friend. Anya? Sika talaga, friend. Ipakat mo man ang tiki naman nagpaliyo mo ako, nak. Ay, syempre, Kat, saan ka nagbidot? Saan ka di? Nagbidot ka, friend. Saan kami pa nga agnobyo, anya? Saan pa'y ko nam, friend? Dukas na nga ron, adan to posibilidad na ada kayon to. Anya? Gusto ka di, friend? Amok nga agayat ka kini Ivan, Tricia. Tangiwat mo, friend. Di mo unay pigsaan. Amangan no ada makangagkan ka kat anya pa'y ti panunutan da. Bay, ama, panunutan dalatan no anya ti kayat da panunutan, friend. Aklo nag-crush ko ni Ivan. Ngam siyempre,
Jak ba't ipatlaw kan kwa na dayta ang mga nukunaan na nga isi tugetak no bilang laang. Di mat ka break dala ang kin ni Mariel. Wan, indam abulan ng tinapalabas manipod nag-break na. Kat upat abulan matan nga gar-aram kanya. Ay, kat di mon paluspusan, friend. Aklo namon. Di kan agpakipot. Tamangan no makabirok pa iti sa bali. Apang ibawingan na iti panagayat na kan ka. Kanayon na kami tasukunan kan itulod na nga Ivan anak ka. Apay agar-aram ka di kan ka. Kinapudno na, tatang. Nobyo ko ni Ivan. Kastaya. Wan, tatang. Kat plano mintiag kalaysa. Kat sapay ko mataw manugot kayo. No, siya klamay sa awan parikot iti dayta, anak ko. Pakaragsa kakidli tapno may simpamot ng tibiyag mo. Si kalangan ti awan asawa na kada kayo nga agkakabsat. Wan nga rod, tatang. Alakit, no talaga sigurado kayo iti dayta panggad ng yaw. Ibagam nga rod ka ni Ivan ta dumanon dan. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo mo ti may papaniti panagkalay sayaw. Wan, tatang. Kat agyaman ak unay. Nagsagana kayo, nanan. Dumanon tayo niti mabiit. Ay, katwa na, anak ko. Kanayon kami matkat anak kasagana kin ni tatang mo. Ba nagapagyaman ak unay, nanan. Imbaglangan, tanda kayo tintad ti Diyos sa dadakkel ko. Tanusan lang, jaklamon. Pagyamanan mi mahet, gaputa si katiintad na nga anak mi, Ivan. Malaksid anataer, nasingpet, kan nagagat ka pa yanak ko. Una yun na ita parang idayo yung kanyak, nanang. Ay, kat siyempre mo't iso adimon iba-ibayag ti panangasawa manak ko. Iti kasta, maadaan kami mo't adagos iti apo ko. Wen ka din, nanang, umadanin. Basit lang nga nagundaw iti Orion. Agkalay sa kami ka ni Tricia. Congrats, friend. Manulangan nga aldaw ti palabsan. Agkalay sa kayon kin ni Ivan. Naan-anay kanton kas Mrs. Martinez. Wen, friend, katagyaman ak unay kan ka, Ngamin, manipod inrugi mi tinagplano may papan iti panagkalay sami, kanayon ti kadnam iti sibay ko. Siyempre, that's what friends are for. Thank you talaga, Arlene. Aywan gayam, simangpat ka din dagiti souvenirs? Don't worry, okay? Di mon pakadanagan dagita. Siya kunti makaamo amang isagana kadagita abanag. Di mon istresan ti bagim, friend. Tirumbang itaken ka kat naka-beauty rest. Okay? Okay, friend. Apay nga itakalaang Ivan. Rabiin na. Masensya ka ng Tricia. Naimasan mi ngamin tinagistorya karagiti katrabaho ak. Tsaka matin napuputan ti oras. Rabi ka yaman. Nabartek ka? Kwa, Salmat. Lakay numak labasik. Nangan ka din? Saan ka mapisin? Nabsuga kiti pulutan. Kahit kunti maturog. Ag-shower ka pa nga upo na Iti kasta, presko ti bagim amaturog. Ayun man nagpaiso. Ato'y titwalya. Ato'y matipagsukatam. Umuna akon iti silid-ta. Makaturturog ak ngaminan. Sige. Sumarunuak mo't lang adagos kalpasan ti pa nag-shower ko.
Aywan gayam, imawag ni nanang itay. Apay ka no? Kidkid dawan na ti panagawid ta iji balay. Kasangay ngamin ita ni tatang. Kat yaw awis na nga ijay tanto namang rabii. Katwan dagasan nak tungaruda ni opisina kalpasan ti trabaho. Wana. O sige nga rod, urayan kanton iji opisina inton malam. Kumusta ngay mo ti panagdenayo kin ni Ivan kas agasawa, balasang ko. Kaasi ti Diyos nanang, nasaya at mat. Adamat dagiti gundaway nga dasan mi apag kinaawatan. Ang maurnos mi matlaang nga dagos. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta balasang ko. Wan nanang, napanagnagak atalaga na singpat ni Ivan. Iso nga awanan dawatag pay. Ay talaga na singpet ni Ivan, balasang ko. Isuuti kasi singpetan kadakwad ang agkakabsat. Uwan nga rod nanang, dayta ti kanayon na nga ipanakkel kanya. Ay kat agawaan nyo at agaramid. Iti kasta, makita kan maaw-awir mi pay mo dagiti agbalin nga apo kumikada kayo kin ni Ivan. Aywan ananang, dumteng tulat na dayta gundaway. Wen, ngamdiyo ka din iba-ibayag. Tani, bumakot kan lumakay kamin kin ni tatangyo. Saan kamin ton ang makaaw-awir no kwa? May anyo nanang, ibagak to ka ni Ivan dayta. Oh, ada ka di parikot mo, Ivan? Apay nadamag mo ti kasta, Tricia. Kasano, masansan matan ti panagawid mo akasta. No ada parikot mo, ibagam. Iti kasta, pagsaritaan taan na sayaat. Saan ka akasta kanayon kang agbartag? Awan parikot. Awan. Diyak lang min mapagkid-kidan ti awis na ti katrabahwak. Isa mapaspasubuak na ko. Sigurado ka? Uwan ko naklang arutin. Danag mo na ya. Isa ka naman kiti ti pagsukatak na agdigusak man. Tani, nagdagang ti panawan. Malay, ingkang arud agdigusan. Ikabil ko itirabaw ti kama ti pagsukatam. Kalpasan na, sumarunukan tumat ni Jay kusina, tay sagana kunti pang rabyanta. Dayjayan ni Ivan. Simrek iti banyo. Kita agman ti cellphone na. Sabali ngamin kati agparparik na kanyak. Kita agdag iti messages iti messenger na. Puro matdag iti katrabahuan na dagitoy. Awan nga ti makita ka sabali ang kachat na. Ay, nasobrak sa manan tinagpanunod. Tinasayat. Isublikon. Ada nag-message. Ay sus, na-open ko matan. Sino da ito eh? Babae mati profile picture na. Adamat na palabas akong voda. Basag man. Inkasar ko ni Tricia. Gapo iti sakit tinakam ko kan ka. No nalakalaang ko mga isinak ti asawak. Tasikan ti asawaag. Uray, anya ti aramidak. Talaga, adyak mapilit ti bagik amangayat ka ni Tricia. Ngamin, aging ga ita. Sikapay laang ti ipit-pitik to'y pusok. Mariela. Anya ti kayat asawan na ito ay. Basa agti siya ti babae. Agpahadatan anak ki asawa. Nga mabalin tamatlat ti agsarak iti sigud a pagsinsinarakan ta. Amumatan. May salaang at text. Chat wano awag mo. I'm on my way. Adumat kat tinagsina nga agasawa. Gaputasan daan naragsak.
Diyos ko, anya tirumbang aramidag. Isuro na ko maapo. Nasaya at matasimang patkan, Ivan. Apay ka de. Kaslay nururay na ka. Talaga ngay nururay ka. Gaputada kayat ko pagsaritaan ta. Ha? Tiamok, kabailak nga ilimad ti amin. Nga masaan gayam. Nay, anya ti kayat mo asawan, Tricia? Linoktak ti cellphone mo idinaminsan nga aldaw. Anya? Pasensya kan. No nakibiyangak ti cellphone mo. Madingamin at talaga ti agparparik na idi kanyak. Isu akinitak ti inbox mo. Kat saan ang nagbintot. Tricia. Nabasak ti konvoyo ka ni Mariel. Nagsakit, Ivan. Nagsakit. Awan umasping ti kinasakit na. Apay nga na nakibiyangam ti cellphone ko. Saan naroon ba nga nakibiyangam dahi dyan? Tapno agtultuloy mati pa ng luklukom kanya. Kasta ka di, ha, Ivan? Tricia. Ita, kayat ko amangagan amis mo ken ka. Kat sapay ko matapod no lang ti bagam, Ivan. Ha? Ay, ayatam ka di pa'y laang ni Mariel. Saan mo't nga itikasta? Wan kan saan lang ti kayat ko sungbat mo, Ivan. Ay, ayatam ka di pa'y ni Mariel. Sumungbat ka. Wan? Ivan. Diyak kumakayat nga ibagang. Pilitan nakmat ngamin. Pasensya kan. Inaramid kumat amin nakabaalak ang mangayat ka. Talaga ni Mariel lata ti pitpitik to'y pusok. Sorry, Tricia. Nagsakit, Ivan. Nagsakit. Ang oreno kasta, saan na akayat asawan nga agsinatan? Diyak mat kayat na madadaal ti pinukal ko a pamilya. Agdan na talata. Tagasawa takat nga ron. Ikarek. Pagserbyan kalatakas asawak, Tricia. Tricia, rabiin, hustun day ta pa naging inom mo. Napartak ka. Bye-bye, anak ko malaang Arlene. Kaya't ko di makalipat. Kaya't ko nga iliwliwag ti sakit tinakam amarikrik na. Tricia. Nagsakit. Nagsakit, friend. Maawatan ka, friend. Ang di mo kumamot papasan ti baging. Si kamot lang ang tiagbalin ang nakakaasi iti kastangar aramidam. Anya ti rumbang aramidag, friend. Sinaak ka din ni Ivan. Diyak mo, friend. Angam no siyak lang ang amay sa. Rumbang nalaang matkat asinaamon day ta lalaki. Saan mo a-deserve ti kastangar aramidan na kan ka? Arlene. Pudno asikat yung kalay sana. Ngam saan matgayam asikat ay ayatan na. Imbes umaasur-surwan na ka nga ayatan. Saan mat tamakisinsin narakit din iti ex na. Day tagarot tinakal aparikot ko ita. Friend. Aging gaasaan ama putad ti komunikasyon da. Agbalyan kalata nakibutas iti matang ni Ivan. Talaga nasakit ngam isumat ti mangriingkan ka iti kinapudno. Agpanunot ka kumaan na imbang, friend. Tatang. Ala, gusto na ita pa nagsangit mo anak ka. Maawatak tirik nam. Ang masapol ngagbalin ka anatibker. Anya ti rumbang aramidag, tatang. Ang damat punto ni Arlene agayim mo. Ang maanyagay nga ron kat adaditan.
Saan mo ta basta-basta ti makisina? Nang runa kahit nagkalaysa kayo mo tan ka ni Ivan. Tatang. Tirumpay nga ramida mita kat ipakita kan iparik na mita asawam nga ay ayaten kan ipatpatag mo lata. Itilikodan tinaramid na kan ka. Patsya ka masursuro na kan tumadla ang nga ayaten, anak ko. Tatang. Tinapatag, saan nakamot asininaan? Si Kalata ti pinili na nga oray kunana ani Mariel pailaang kay ayaten na. Mamati ak amalipatan ng tumot laang ni Mariel. Basta pakitaam laang itinasaya at ti asawam. Tatang. Amok anarigat, anak ko. Ang nasken alumaban ka. Talo ipakitam analupoy ka. Katawaan nakalaang layta a Mariel. Sana rin mangagpaabak ka. Ipakita mi ti asawam saan ang nagbidot iti panangikalay sanakin ka, anak ko. Aglalaok nga emosyon ti marikriknak ita, Miss F. Jack ammo ti aramidag. Panagriknak kat aging ga ita luklukwan nakpailaang ni Ivan. Angam sa anak ang makariklamo. Ngamin, kaslawan met karbangak nga agimon nga oray agasawa kamin. Gapo ta sa anak met nga rod nga ay ayatan. Ngam oray no kasta, mangnam na maaklat ta ang masursuro naktumat laeng nga ayatan ni Ivan. Tauray inaklon na ani Mariel pailaang tay ayatan na nasaya at latamot ti ipakpakita na kanyak. Naasikaso, nasingpat ken narespeto kanyak kas asawa na. Banag arumbang nalaang met apagyamanak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Tricia. Ken ka pagayam, Tricia. Saan tayo matkitding agpapada iti kapanunutan? Angam no syakla nga maysa, nulakit di ta nasaya at mati ipakpakita ni Ivan ken ka, panagkunak katrumbang nalaang met nga ipakita, ken ipariknam ken kuana ti aglaplapusanan a panagayat ken panangipatag mo ken kuana. Patsyak adumtang total daw a maamiris na, ti kinasaya at mo a babae, kat maakseptar na nga adagayam asawa na amang ipatpatag ken kuana. Kasarita manan ni Ivan kat ibagam, ano talaga adi na kayat a madadaal ti binukal na a pamilya, liklikan nan ti makisinarak iti ex na. Alakastan pagayam Tricia, kat pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.